मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की कहानी बिगड़ैल बच्चे का हम आस्वादन कर रहे थे। उसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, तो हम कहानी के दूसरे भाग की ओर आते हैं। कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए 2 भागों में अपलोड किया गया है। मनीषा जी की ये कहानी एक ट्रेन जर्नी में हुआ एक अनुभव पर केंद्रित है। कैसे हम दूसरों की वेशभूषा, जाति, धर्म, भाषा आदि को ध्यान में रखकर उनके बारे में अपनी राय बना लेते हैं और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आती हैं कि हमें राय बदलनी पड़ती है। यहाँ भी इन 3 युवाओं की लापरवाही, वेशभूषा एवं तौर तरीके को देखकर बुजुर्ग यात्री उनके बारे में एक राय बना लेते हैं, जिसे अंततः उन्हें बदलना पड़ता है। तो चलो देखते हैं आगे आगे होता क्या है। कहानी कुछ इस प्रकार आगे बढ़ती है। हमारे भी सहपाठी सहकर्मी क्रिश्चियन रहे हैं, पर ऐसा खुलापन कभी नहीं देखा। क्या ये किसी मुसीबत को समझदारी से सुलझा सकेंगे? खतरों से बच सकेंगे? छोड़ो, मुझे क्या पड़ी है, भाड़ में जाए। मैं सोच रही थी कि हमारे भी कई कोलीग्स, कई सहपाठी या फिर कोलीग्स, कई लोग क्रिश्चियन रह चुके हैं, लेकिन ऐसा खुलापन कभी नहीं देखा। इनको देखकर लगता है कि किसी मुसीबत का सामना ये समझदारी से कर पाएंगे भी कि नहीं, खतरों से कैसे बच पाएंगे। इनके हाव भाव और वेशभूषा से तो ऐसा लगता है ये खतरों को अपनी ओर खींचेंगे। ये भला खतरों से कैसे बच सकेंगे? फिर वो सोचती है, छोड़ो, मुझे क्या पड़ी है, भाड़ में जाए। अच्छा ही हुआ जो मैंने अपने बेटे बेटी को बहुत संयम और कठोर अनुशासन में पाला है। और मैं सोचती हूँ, अच्छा ही हुआ, मैं अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ, अच्छा हुआ मैंने अपने बेटे और बेटी को काफ़ी संयम और कठोर अनुशासन में पाला है, एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में मैंने पाला है। बेटा तो चलो ठीक है, दिल्ली आईआईटी में पढ़ रहा है, पर निशी, और मैं अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ। इन युवाओं के खुलेपन को देखकर मुझे अपने बच्चों की याद आती है और मैं सोचती हूँ कि अच्छा हुआ मैंने काफ़ी डिसिप्लिन रूप से उन्हें पाला। लेकिन फिर मुझे अचानक लगा, मेरा बेटा तो चलो ठीक है, दिल्ली में आईआईटी पढ़ रहा है, पर निशी, मेरी बेटी। मैंने एक ठंडी सांस ली। ट्रेन धीमे धीमे सरक रही थी। अपनी बेटी की याद मुझे अचानक आई और मैंने स्वयं से सवाल पूछा, क्या मैंने बच्चों को सुरक्षित और कठोर अनुशासन में रखकर बहुत महान काम किया है? क्या निशी इस कठोर अनुशासन और अतिरिक्त सुरक्षित वातावरण में पलकर बेहद दब्बू बनकर नहीं रह गई? बस शादी कर देने भर से हमने क्या उसे सुरक्षित कर दिया? अब मुझे अचानक निशी की बात याद आती है। मैं खुद बड़े गर्व से ये महसूस कर रही थी कि मैंने अपने बच्चों को काफ़ी डिसिप्लिन और कठोर अनुशासन में पाला है। लेकिन फिर मुझे लगा कि इतना कठोर अनुशासन और इतनी अतिरिक्त सुरक्षित वातावरण, मतलब कि एकदम ज़्यादा हम उसे बहुत ही ज़्यादा उसे कंट्रोल कर कर उसे काफ़ी सुरक्षित वातावरण में रख कर हमने उसे इंडिपेंडेंट होने ही नहीं दिया और वो तो एकदम बेहद दब्बू बनकर रह गई। मतलब कि उसमें अकेले कुछ करने की काबिलियत है ही नहीं, और इसका एक कारण हमारा अतिरिक्त सुरक्षित वातावरण का देना ही है। बस शादी कर देने भर से हमने क्या उसे सुरक्षित कर दिया, और हमने अब तक क्या सोचा था कि हमने उसे काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी रूप से पाला है, काफ़ी सुरक्षित तरीके से उसे पाला है और उसकी शादी कर दी, तो हमने सोचा सब हो गया। अपनी होनहार एमबीए लड़की को बम्बई जाकर एक मल्टीनेशनल नौकरी नहीं करने दी। हमने अपनी बेटी को एमबीए तक तो पढ़ा लिया, लेकिन जब वो बम्बई जाकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना चाहती थी तो हमने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? हम दोनों ही डर गए थे। मैं और मेरे पति डर गए थे। कितनी रोई थी वह, पर हमारा मन नहीं माना। बाहरी दुनिया
यानी खतरों से भरी दुनिया, क्योंकि हमारे मन में तो ये था कि बाहरी दुनिया मतलब डेंजर, खतरों से भरी दुनिया। और निशी भी कितनी रोई थी क्योंकि उसने एमबीए किया था और वो नौकरी करना चाहती थी। एमबीए किस लिए किया था? नौकरी करने के लिए। लेकिन हमने उसे बम्बई जाने ही नहीं दिया। हमने क्या कह दिया था? कह दिया था यहीं रहकर करो नौकरी, या फिर कह दिया कि शादी के बाद कर लेना नौकरी, पति चाहे तो। बस हमने उसे एकदम फाइनल कह दिया कि बाहर जाकर नौकरी करने का सवाल ही नहीं उठता। तुम यहीं रहकर कुछ नौकरी कर लो या फिर शादी के बाद नौकरी कर लो, अगर पति चाहे तो। अब अब एक एक पैसे को पति का मुंह देखती है। अब मेरी बेटी का क्या हाल है? एक एक पैसे को पति का मुंह देखती है। कहने को बड़ा बिजनेस है उसके परिवार में, पर 3 भाइयों में सबसे छोटा उसका पति हमेशा बेवकूफ़ बनता है। देखो, कहने को तो एक बड़े बिजनेस फैमिली में उसकी शादी हुई है, लेकिन 3 भाइयों में सबसे छोटा है हमारा दामाद, और वो अपने भाइयों के बीच हमेशा बेवकूफ़ बनता है। खाने पीने की कमी नहीं, बड़ा घर है, संयुक्त परिवार है, पर निशी अपने से कुछ खरीदना चाहे, कहीं घूमने जाना चाहे, वह सब नहीं हो पाता। देखिए, वहाँ खाने पीने की कोई किल्लत नहीं है, वो तो है, लेकिन क्योंकि बड़ा घर है, संयुक्त परिवार है, एक जॉइंट फैमिली है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। पर यही मुसीबत है कि अगर मेरी बेटी निशी अपने से कुछ खरीदना चाहे, कहीं घूमने जाना चाहे, वह सब नहीं हो पाता। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो टोटली डिपेंडेंट है। मायके तक अब उसे अकेले ट्रेन में बच्चों के साथ आने में डर लगता है। वो हमारे घर मतलब कि उसके मायके में वो अकेले ट्रेन में बच्चों के साथ नहीं आ पाती। वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है। दामाद के पास फुर्सत नहीं कि वह छोड़ जाए। अब दामाद तो बहुत बिजी रहता है, सन इन लॉ बहुत बिजी रहता है, उसके पास फुर्सत नहीं। बस उसी को तो लेने जा रही हूँ। निशी के पापा डायबिटिक हैं, वे घर से नहीं निकलते। देखो, आज मैं दिल्ली से जयपुर अपनी बेटी को लेने जा रही हूँ, क्योंकि वो अकेले अपने बच्चों के साथ ट्रेन में यात्रा करने में कॉन्फिडेंट नहीं है। न दामाद के पास उसे मायके छोड़ाने का टाइम है, और न मेरे पति बाहर यात्रा करते हैं आजकल, क्योंकि वो डायबिटिक हैं। आज निशी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती तो, निशी को उन्होंने उसकी पसंद से शादी करने दी होती तो, आज निशी का चेहरा इस सामने बैठी लड़की सा चमकता। देखो, कैसे मैं अपने बेटी के बारे में सोच सोच कर मुझे लगता कि अगर मैंने अपनी बेटी निशी को अपनी इच्छा के मुताबिक शादी करने दिया होता, अगर उसकी इच्छा के मुताबिक मैं उसे नौकरी के लिए छोड़ देती, तो आज उसका चेहरा मेरे सामने बैठी लड़की सा चमकता। 27 साल की उम्र में वह 35 की नहीं लगती। मेरी बेटी निशी, शी इज़ ओनली 27 ईयर्स ओल्ड, लेकिन देखने में वो 35 लगती है, 35 की लगती है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियों के कारण, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी, ये सब के कारण वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगती है। हर समय एक स्थायी हताशा उसके चेहरे पर नहीं होती। अगर मैंने उसकी इच्छा के मुताबिक जीने दिया होता उसकी ज़िंदगी को, तो आज जो हर समय एक स्थायी हताशा भाव उसके चेहरे पर लगा रहता है, वो नहीं होती। आज मैंने काफ़ी कठोर अनुशासन में अपनी बेटी को पाला और उसकी शादी भी कर दी, लेकिन उसकी इच्छा के मुताबिक जीने मैंने नहीं दिया। इसलिए क्या है, वो 27 ईयर ओल्ड है, लेकिन दिखती 35 की है, और उसके मुंह में हमेशा एक हताशा भरी भाव, एक दुख की लकीर उसके मुख पर साफ दिखाई देता है। लेकिन ये बेहयाई, खतरों को आमंत्रित करता खुलापन, मैं असमंजस में थी। मुझे निशी के हालातों पर रोना आने लगा था। लेकिन मैं एक तरफ सोचती हूँ कि ये लड़की जो ट्रेन में मेरे सामने बैठी है, इतना खुलापन की भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही
मेरी बेटी निशी के जैसे उतना कठोर अनुशासन की भी ज़रूरत नहीं है। सामने की सीट पर बड़ा लड़का और लड़की एक दूसरे पर ढल के सो रहे थे। डेबोनियर के ऊपर हेल्थ और रीडर्स डाइजेस्ट भी रखी थी। चिप मैगजीन अधखुली ट्रेन के फर्श पर लौट रही थी। तो आज का युवा सब कुछ पढ़ता है। अब अचानक मेरी नज़र उन बच्चों के और चीज़ों पर पड़ी तो वहाँ डेबोनियर मैगज़ीन के साथ हेल्थ मैगज़ीन था, रीडर्स डाइजेस्ट जो कि स्टैंडर्ड मैगज़ीन्स होते हैं। चिप मैगज़ीन अधखुली ट्रेन के फर्श पर लौट रही थी। तो अच्छे मैगज़ीन्स भी आजकल के युवा पढ़ते हैं। छुटके ने फिर वॉकमैन चला लिया था, पर इस बार थोड़ा कम लाउड। डॉक्टर और उनकी पत्नी बड़ी तल्लीनता से रम्मी खेल रहे थे। मुझे अपना आप अचानक बहुत अकेला लगा। डॉक्टर और उनकी पत्नी कार्ड्स खेलने लगे, रम्मी खेलने लगे और मुझे अचानक एक लोनलीनेस फील हुआ। पैर लटके लटके सूज आए थे, बल्कि सुन्न पड़ गए थे। अब ट्रेन में निरंतर लटके हुए पैर एकदम से सूज गए थे, एकदम सुन्न पड़ गए थे। मैंने उन्हें ऊपर कर लिया। ट्रेन तेज रफ्तार से उष्ण कटिबंधीय जंगलों से गुजर रही थी। अप्रैल का महीना था और मौसम गर्म होने लगा था। सुबह के 10 बजे ही दोपहर का सा एहसास हो रहा था। भूख भी लग आई थी, पर मेरे पास क्या धरा था? 3 सेब, एक सैंडविच। एक भूला भटका चाय वाला उधर से गुजरा तो मैंने उसे रोक लिया। ट्रेन एकदम तेज़ चल रही थी, लेकिन उष्ण कटिबंधीय जंगलों से गुजर रही थी। मतलब एकदम हॉट क्लाइमेट था और ऊपर से अप्रैल का महीना था, एकदम मौसम गर्म था। सुबह के 10 बजे ही थे, लेकिन दोपहर का सा गर्मी का एहसास हो रहा था। भूख लगाई थी और मैंने देखा मेरे पास 3 सेब और एक सैंडविच है। तो एक चाय वाला उधर से गुजरा तो मैंने उसे रोक लिया। मेरे पास खुले पैसे नहीं थे। छुटके से पूछा तो उसका जवाब था 1 मिनट। जेब से उसने 3 रुपये निकाल कर चुका दिए। मैंने कहा भी कि आई नीड चेंज ओनली। कम ऑन मॉम कहकर वह खी खी हंसने लगा। सैंडविच? नो थैंक्स कहकर उसने जेब से भुने हल्के हल्के भूरे छिलकों वाले नमकीन काजू निकाले और मेरी प्लेट में रख दिए। अब देखिए, एक चाय वाला गुजरा तो मेरे पास चेंज नहीं था और छुटके से पूछा तो वो छोटा लड़का उसने क्या किया, कहा 1 मिनट और जेब से उसने 3 रुपये निकाल कर मेरे चाय के पैसे चुका दिए। और मैंने कहा भी कि देखो मुझे पैसे नहीं चाहिए, केवल चेंज चाहिए। तब उसने कहा कम ऑन मॉम और वो हंसने लगा। मैंने उसे सैंडविच ऑफ़र किया तो उसने मना कर दिया। उसने जेब से भुने हुए हल्के हल्के भूरे छिलकों वाला नमकीन काजू निकाले, कैशूनट निकाला, वो भी फुल्ली पील्ड नहीं, जो ऊपर का एक लेयर होता है ना, वो उसके साथ भुना हुआ कैशू। मैंने आश्चर्य में भरकर कृतज्ञता से कहा कि ऐसे काजू मैंने पहली बार देखे हैं, बिना छिले भुने हुए। उसने बताया कि उनके घर के अहाते में 4 काजू के पेड़ हैं। ये काजू उन्हीं पेड़ों के हैं। आते समय मॉम ने ज़बरदस्ती उनके साथ बांध दिए थे। तब वो छुटका कहने लगा कि उनके घर में कैशूनट का जो पेड़ है वो है और उसमें से जो कैशूज़ हैं उसे उसके माँ ने भूनकर उनके सामान के साथ पैक कर दिया। मेरी कल्पना में एक सांवली छींट की फ्रॉक पहने, दुबली मगर हल्के से निकले पेट वाली ममतामयी क्रिश्चियन महिला की छवि तैर गई। मैं कुछ और भी पूछना चाहती थी। देखिए, माँ के बारे में लड़के ने कहा नहीं कि मेरे मन में कल्पना जाग गई कि वो एक सांवली सी होगी, जो एंग्लो इंडियंस जो फ्रॉक पहनते हैं ना, वैसी प्रिंटेड फ्रॉक पहनी होगी, दुबली होगी उसके, और वो ममतामयी क्रिश्चियन महिला, उसकी एक छवि। देखो, ये जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं थोड़ी इमेजिनेटिव हूँ। मैं कुछ और भी पूछना चाहती थी, जो नितांत भारतीय जो स्वभाव है मेरा, एक आम भारतीय उत्सुकता के तहत उनकी निजता के पारदर्शी तरल को छू कर देखना चाहती थी। जैसे मैंने पहले कहा, मुझे थोड़े दूसरों के मामले में टांग अड़ाने में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है।
मैं जानना चाहती थी वह लड़की तुम्हारी बहन है क्या? तुम्हारी माँ ने एक पराये लड़के को तुम्हारे साथ क्यों कर भेजा होगा? कहाँ जा रहे हो? कब लौटकर घर जाओगे? देखो, थोड़ा सा परिचय हुआ नहीं कि मुझे ये सब पूछने का मन हुआ कि देखो, ये लड़की तुम्हारी बहन है ना, तुम्हारी माँ ने इस बड़े लड़के के साथ तुम्हें क्यों भेजा, तुम वापस कब पहुँचोगे, वगैरह वगैरह। बहुत सारी उनकी पर्सनल बातें मैं जानना चाहती थी। और ज़रा बताओ तो क्या क्या उगा रखा है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे अहाते में? तुम एंग्लो इंडियन गोवन क्रिश्चियन हो कि कन्वर्टी? देखो, क्या क्या मैं पूछना चाहती थी। तुम लोग एंग्लो इंडियन गोवन क्रिश्चियन हो या फिर कन्वर्टी हो? लेकिन अचानक मुझे लगा, छी, यह सब पूछकर वह क्या करेगी? कहीं उसने कह दिया, यू नटी ओल्डी, व्हाट फकिंग कंसर्न्स डू यू हैव विथ अस? अचानक मुझे लगा कि अगर ये लड़का ये सब सुनकर कहेगा, ए बूढ़ी, तू हमारे मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों रखती है, कहीं ऐसे पूछ लिया तो, यू नटी ओल्डी, व्हाट फकिंग कंसर्न्स डू यू हैव विथ अस? इसलिए उसने क्या किया, भाड़ में जाए यह और उसकी बहन। कमबख्त कैसे सट कर उस जवान जहान लड़के से चिपकी पड़ी है। फिर मुझे लगा, भाड़ में जाए ये इसकी बहन, देखो कैसे वो लड़की वो बड़े लड़के से एकदम चिपक कर पड़ी है। छुटके ने उत्साह से कहा कि कोई स्टेशन आ रहा है। इक्का दुक्का नज़र आने लगे थे। कुछ कारखाने और ट्रेन की पटरी का एक और जोड़ा हमारी ट्रेन के साथ दौड़ने लगा था। मैंने मन ही मन कहा, अलवर, हाय, जल्दी में मिठाई लेना भूल गई थी दिल्ली से। कंपत निशी ने भी तो अचानक फ़ोन किया था कि मम्मी, मुझे सास ने कह दिया है, जा हो आ मायके, तुम कल ही भैया को भेज दो। तो अचानक चुटकी ने कहा कि कोई स्टेशन आ रहा है, और मैंने देखा कौन सा स्टेशन आ रहा है, अलवर स्टेशन आ रहा है। और मुझे अचानक लगा अलवर से मिठाई खरीदना अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली से निकलते समय खरीद ही नहीं पाई, क्योंकि बेटी ने अचानक कहा था कि माँ भैया को जल्दी भेज दो। भैया कैसे आएगा निशी, उसके एग्ज़ाम्स हैं। तो माँ बेचारी रुआंसी हो गई थी। तू खुद चली आना, जयपुर से तो कई सीधी रेल हैं दिल्ली की, करा ले रिजर्वेशन। देखो, जब निशी ने कहा कि जल्दी भैया को भेज दो, तो मैंने कहा उसके तो एग्ज़ाम्स है, वो नहीं आ पाएगा। तो वो एकदम रुआंसी हो गई। तब मैंने उसे कहा, तो खुद चली आना, जयपुर से तो कई सीधी ट्रेन है, करा ले रिजर्वेशन। तब निशी ने क्या कहा, मम्मी, तुम तो जानती हो, 2 छोटी बच्चियों के साथ ये अकेले नहीं भेजेंगे मुझे। मम्मी, मैं 2 छोटी बच्चियों के साथ मुझे ये अकेले नहीं भेजेंगे, इन्हें फुर्सत नहीं। फिर बताओ ना, मैं भी कैसे आ जाऊं, कितनी दिक्कत होगी, दोनों तो गोदी चढ़ती हैं। हाय मम्मी, कितनी मुश्किल से सास का मुंह सीधा हुआ है मेरे मायके जाने के नाम पर। तब बेटी ने क्या कहा, मम्मा, मैं अकेली नहीं आ सकती, एक तो 2 छोटी छोटी लड़कियां हैं, दोनों गोदी पर चढ़ जाती हैं, इन दोनों के साथ मैं अकेले नहीं आ सकती, और नहीं मेरे पति के पास फुर्सत है कि मुझे भेज दें। देखो, मेरी सास ने कितने दिनों बाद मुश्किल से कहा है कि हो आओ मायके। तब मैंने क्या कहा, अच्छा अच्छा, मैं ही आ जाती हूँ, कल ही चल दो ना माँ, कितना तरस रही हूँ मैं, देखती हूँ। बस फिर सुबह सुबह ट्रेन में बैठती कि मिठाई लेती। तो इस प्रकार मेरा ये जयपुर जाना अचानक हुआ, बिना प्लानिंग के। इसलिए मैं कोई दामाद के पास जा रही हूँ, लेकिन मैं कोई स्वीट्स नहीं ले पाई। अलवर से ही 2 किलो मिल्क केक ले चलती हूँ, वहाँ जयपुर में तो स्टेशन पर दामाद लेने आएंगे, उनके सामने मिठाई लेती भला अच्छी लगूंगी। मैंने अलवर आता देख पर्स संभाला, छुटके से कहा कि सामान का ख्याल रखे। तब मुझे अचानक अलवर स्टेशन को देखकर एक आइडिया बना कि 2 किलो मिल्क केक ले लेती हूँ, क्योंकि वहाँ जयपुर में दामाद मुझे रिसीव करने आएंगे, और उनके सामने उनके लिए ही कुछ खरीदना अच्छा नहीं लगेगा। मैंने देखा डॉक्टर दंपति ऊपर की खाली बर्तों पर जाकर लेट गए थे, और लड़की कुनमुनाकर लड़के से अलग हो उठकर खड़ी हो गई थी। उठते ही चॉकलेट निकालकर खाने लगी। ट्रेन रुक गई थी, डिब्बा सच में बहुत पीछे था, मिल्क केक की दुकान दूर थी, स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी।
सारी भीड़ पिंक सिटी में ही समाएगी क्या? यह सोच मैं जल्दी जल्दी ट्रेन से उतरी और लोगों से टकराते हुए बड़े बड़े डग भरते हुए दुकान पर हाँफती हुई पहुंची, दो दो डिब्बे मिठाई और पर्स संभालती हुई। देखो, मेरा कंपार्टमेंट जैसे मैंने पहले भी कहा एकदम पीछे को था और इसलिए दुकानें सब आगे को थी प्लेटफॉर्म पर। तो मैंने जैसे जैसे भीड़ के बीच से मिल्के की दुकान तक पहुंची मैं, और भीड़ भी इतनी भीड़ थी कि मुझे लगा कि सारे लोग पिंक सिटी में ही जाकर, जयपुर जो पिंक सिटी कहलाता है, वहीं जाकर ये सारी भीड़ समा जाएगी, मुझे ऐसे लगा। और मैंने दो दो डिब्बे मिठाई के लिए और पर्स संभालती हुई मैं अपने गंतव्य से आधी दूरी पर ही थी कि ट्रेन ने सीटी दे दी। मेरे तो हाथ पांव फूल गए। मेरा कंपार्टमेंट काफ़ी दूरी पर था मिल्क केक की दुकान से। मैं आधे डिस्टेंस तक पहुंची ही थी कि ट्रेन ने विसल दे दिया और मेरे हाथ पांव फूल गए। एक तो दो दो डिब्बे मिठाई हाथ में, एक हाथ में पर्स। भीड़ को चीरती हुई मैं आगे बढ़ रही और मुझे दूरदर्शन का एक विज्ञापन याद आ रहा था कि भारत में स्टेशनों पर यात्रा करने वाले कम और उन्हें छोड़ने आने वाले ज़्यादा होते हैं। और मुझे ये एक दूरदर्शन का एक एडवर्टाइजमेंट भारत में अक्सर होता है ना कि लोग छोड़ने आते हैं ज़्यादा और यात्रा करने वाले कम होते हैं, उनके सगे संबंधी ज़्यादा सी ऑफ करने आते हैं। मुझे उस समय ऐसे ही लगा। ट्रेन छूट रही है और भीड़ तो ख़त्म ही नहीं हुई प्लेटफॉर्म पर, और मैं उस भीड़ को चीरते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उस क्षणांश में ही मुझे लग रहा था कि मैं चल ही नहीं पा रही। अपना डिब्बा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उस समय ट्रेन मूव हो रहा था और मुझे उस कन्फ्यूजन में मुझे ऐसा लग रहा था मैं चल ही नहीं पा रही, मुझे डिब्बा नहीं दिखाई दे रहा कि अचानक छोटे लड़के की चीख ने ध्यान दिलाया कि मैं डिब्बे के एकदम पास हूँ। छोटा लड़का ये सब देख रहा था, उसने आंटी करके पुकारा। दरवाजे के पास भीड़ थी, मेरे पीछे भीड़ थी। मैंने किसी तरह दरवाजे का हैंडल पकड़ा और पैर बढ़ाया ही था कि ट्रेन थोड़ा तेज़ रेंगने लगी। मैं बुरी तरह से प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। देखिए, दरवाजे के पास इतनी भीड़ थी, मेरे पीछे भीड़, आगे भीड़। मैंने जैसे तैसे दरवाजे का हैंडल पकड़ा और पैर बढ़ाया ही था कि ट्रेन और तेज़ रेंगने लगी और मैं बुरी तरह से प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। पैर ज़्यादा बढ़ गया होता तो दरवाजे पर पटरियों के बीच घिसट रही होती। अगर मेरा पैर थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया होता तो इससे बड़ा ट्रेजेडी होता। अभी तो प्लेटफॉर्म पर गिरी थी, लेकिन अक्सर जैसे होता है पटरियों के और ट्रेन के बीच मैं लटक रही होती। गिरते गिरते मुझे छोटे लड़के की चीख सुनाई दी थी। उसके बाद मुझ पर झुकी भीड़ एक भंवर की तरह घूमती नजर आई और फिर कुछ कहीं गड़प से डूब गया। बस मुझे इतना याद है, मैं गिरी थी और गिरने के बाद क्या था कि बहुत बड़ी भीड़ मुझे देख रही थी घूर घूर कर, और मैं एकदम बेहोश हो गई। ठंडे पानी की तेज छपाक से मैंने अपने चेतन का छोर ढूंढा और अवचेतन की सीढ़ियाँ फांदी। होश में आने की जल्दी में मैं उस आघात की पारदर्शी झिल्ली के नीचे से मुट्ठियाँ बांध बांध कर चीख रही थी, जो कि अस्पष्ट गौं गौं में बदलती जा रही थी। देखो, मैं एकदम बेहोश सी हो गई और उस अनकॉन्शियसनेस में मुझे कुछ आधा कॉन्शियसनेस हुआ, सबकॉन्शियस माइंड था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चीख रही हूँ एक पारदर्शी झिल्ली के नीचे से, एक ट्रांसपेरेंट एक उसके नीचे से मैं चीख रही हूँ मुट्ठियाँ बांध बांध कर। लेकिन मेरी चीख मानो कोई सुन नहीं पा रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था। आखिरकार मेरे प्रहारों से वह झिल्ली फटी। गर्मी और उमस से भरे रेलवे के रिटायरिंग रूम में मैं बदहवास सी चारों तरफ देख रही थी। आखिरकार क्या हुआ, मेरी चीख, आखिरकार मुझे होश आया और मैंने क्या देखा, मैं रेलवे के रिटायरिंग रूम में पड़ी हूँ और कोई बोल रहा है, आंटी आर यू ओके? डॉग शी ओपन्ड हर आइज। छोटा लड़का मेरे चेहरे से सटा फर्श पर
हड़बड़ाया सा बैठा था। उसकी आवाज़ में एक नेह भरी ऊष्मा की थरथराहट थी। मैं देख रही हूँ, मैं रेलवे के रिटायरिंग रूम में लेटी हुई हूँ। मेरे पास ही वो छोटा लड़का फर्श पर हड़बड़ाया सा बैठा है और वो कह रहा है, आंटी आर यू ओके? और डॉक्टर से भी कह रहा है, शी ओपन्ड हर आइज, कैसी हैं आप? एक अजनबी रेलवे के डॉक्टर ने झुककर पूछा। चिंता की कोई बात नहीं, ये यंगस्टर्स नहीं होते तो। अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं? रेलवे के डॉक्टर ने झुककर पूछा, चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए, ये यंगस्टर्स नहीं होते तो मतलब नहीं होते तो गजब हो गया होता। इनका और खुदा का शुक्रिया अदा करें। गनीमत है कि कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई। पुराना खाया पिया काम आ गया। यू आर लकी, ज़्यादा इंजरी नहीं हुआ। जो पुराना अच्छा खाया पिया है वो अभी काम आ गया। हंसकर डॉक्टर ने मेरे हवास दुरुस्त करने की कोशिश की। डॉक्टर ने हंसकर कहा, बस अभी एम्बुलेंस आती होगी। मैंने थोड़ा उठना चाहा तो वह लड़की आगे आ गई, अपनी बाह का सहारा लिए। मैंने देखा उसकी शर्ट का बड़ा हिस्सा खून से तर था। मैंने दाईं भौं की तरफ पीड़ा महसूस की। छुआ तो वहाँ एक गीला स्कार्फ बंधा था। यह बड़े लड़के का था। दोनों घुटनों पर 2 रुमाल बंधे थे। अब मुझे थोड़ा और होश आया। मैं उठने की कोशिश करने लगी तो मुझे दर्द महसूस हो रहा था और वो लड़की अचानक मुझे सपोर्ट करने आई और तब मैंने देखा कि उसके शर्ट का बड़ा हिस्सा खून से तर था। और फिर मैंने देखा मेरे दाईं भौं की तरफ पीड़ा महसूस हो रही थी। जो मेरा राइट आईब्रो था वहाँ मुझे दर्द महसूस हो रहा था। तो मैंने देखा वहाँ एक स्कार्फ बंधा है और वो स्कार्फ वो बड़े लड़के का था। दोनों घुटनों पर 2 रुमाल बंधे थे। इतने में बड़ा लड़का पसीने में तरबतर हाथ में दवाओं पट्टियों का बंडल लेकर आ पहुंचा। डोंट गेट अप, यू आर स्टिल ब्लीडिंग, बड़े लड़के ने मेरी चोट पर स्कार्फ दबाते हुए कहा। डॉक, फर्स्ट गिव हर टेटनस इंजेक्शन। यंग मैन, डोंट टीच मी माई ड्यूटीज़, डॉक्टर ने हंसकर कहा और इंजेक्शन तैयार करने लगा। देखो, बड़ा लड़का काफ़ी रिस्पॉन्सिबल युवा के जैसे कहने लगा, डॉक्टर इन्हें टेटनस का इंजेक्शन दो। मुझे कह रहा था कि डोंट गेट अप, यू आर स्टिल ब्लीडिंग। मैंने देखा डॉक्टर छोटे कद का काला सा अनगढ़ नकुश वाला व्यक्ति था, शायद मुसलमान, इसीलिए बार बार खुदा के लिए यूँ कह रहा था। देखिए, मेरा इमेजिनेटिव स्वभाव, उस समय मैं घायल थी तब भी मैं इमेजिनेशन में कोई कमी नहीं थी। मैंने देखा वो डॉक्टर एक छोटा कद का है, काला सा है, और मैंने इमेजिन किया कि वो ज़रूर मुसलमान होगा क्योंकि वो बार बार खुदा के लिए कह रहा था। खुदा का शुक्र किए जा रहा था। एम्बुलेंस में मैंने हिम्मत करके लड़की से पूछ ही लिया। तो एम्बुलेंस में जब हम बैठे थे तो मैंने लड़की से पूछा तो लड़की ने पूरी कहानी बताई। ओ गॉड आंटी, दैट सीन वॉज हॉरिबल। 1 घंटा भी नहीं हुआ है अभी तो। आप तो बहुत बुरा गिरा था प्लेटफॉर्म पर। वो लड़की अपनी टूटी फूटी हिंदी में बोलती है कि आंटी, वो सीन जो जिसमें आप गिरी थी वो वाला सीन काफ़ी हॉरिबल था। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है उससे गुजरे हुए। आप तो बुरे गिरे थे प्लेटफॉर्म पर। हाथ छूट गया हैंडल से, वरना ट्रेन के साथ लटकता जाता। तो अच्छा हुआ आपका हाथ छूट गया ट्रेन के हैंडल से, वरना आप ट्रेन के साथ, इससे बड़ा एक्सीडेंट होता, वरना आप ट्रेन के साथ लटकती जाती। वो जो मेरा फियांसी है ना, रोज़र, उसने चेन पुल किया। तब मेरा जो फियांसी है, फियांसी माने जिससे मैं शादी करने जा रही हूँ, मेरा मंगेतर है, उसने ट्रेन का चेन पुल किया। फिर हम तीनों सब बैग लेकर उतरा। आपके पास पहुंच ही नहीं सकने का था। हमने अपना पूरा लगेज और आपका लगेज सब लेकर हम नीचे उतरे। हम आपके पास पहुंच ही नहीं पा रहे थे क्योंकि क्या था, सब आदमी लोगों ने कवर कर रखा था आपको। तब मेरा भाई चिल्ला कर सबको दूर भगाया और आपको रिटायरिंग रूम में ले आया। तब मेरे भाई ने क्या किया, शाउट करके चिल्ला कर सभी भीड़ को हटाया। सभी तमाशा देख रहे थे। रोज़र स्टेशन मास्टर के रूम में रश करके भागा।
तब डॉक्टर आया और तब मेरे फियांसे मेरा मंगेतर रोज़र ने रश करके रेलवे डॉक्टर को बुलाया। तुम तीनों ने मेरे लिए ट्रेन छोड़ दी। तब मैं इतनी सरप्राइज्ड हुई क्योंकि इन तीनों ने एक अजनबी मेरे लिए ट्रेन छोड़ दी। हाँ, वही तो ज़रूरी था ना। आँख को उन स्टूपिड लोगों के बीच छोड़ना नहीं था ना। तमाशा करके रखा था ना आपका। कोई उठा नहीं रहा था। अरे हम क्यों ना उतरते? सभी तो तमाशा करके, हम देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म में सभी आपके ऊपर झुक कर आपको देख रहे हैं, कोई आपको उठा ही नहीं रहा है। तो इन बच्चों की बातें सुनकर मुझे अचानक याद आया कि उस ट्रेन में तो एक डॉक्टर भी थे जो मेरे पास ही बैठे थे, जिनसे मेरी बातचीत भी हुई थी। तो इसलिए मैंने पूछा, वो डॉक्टर जो ट्रेन में था? वो ब्लडी सेल्फिश फेलो, यह छुटका था। His wife scolded him not to come with us and he stayed back. डॉक्टर के बारे में पूछते ही वो छोटा लड़का बोलने लगा, वो एक ब्लडी सेल्फिश फेलो है। उसके वाइफ ने उसे धमकी दी कि मत निकलो ट्रेन से, और वो वहीं बैठ गया। वी लिटरली प्रेड टू हिम। हमने उसे कई बार विनती की, बट ही टोल्ड आई कांट गेट डाउन, आई हैव टू रीच टुडे। हमने उससे कई बार विनती की कि प्लीज़ ज़रा आंटी को देख लो, क्योंकि वो तो डॉक्टर है। मेडिकल मेडिकल हेल्प की उम्मीद डॉक्टर से ही तो की जा सकती है। लेकिन वो कहने लगा कि मैं नहीं निकल सकता इस स्टेशन पर। अलवा स्टेशन में मुझे नहीं उतरना है क्योंकि मुझे टाइम पे पहुंचना है जयपुर। आई हैव टू रीच टुडे। लीव नो कीथ। होते हैं एंटी सेल्फिश लोग भी। हमको हमारा मम्मी बोला, इंसान का सेवा ही यीशु का सेवा है। आप बताओ ना, आपकी जगह हम होते तो आप नहीं रुकते क्या हमारे लिए? अब देखो, वो बोलने लगा कि देखो कीथ, छोड़ो अब। कीथ मतलब वो छोटे लड़के का नाम है, छुटके का नाम है कीथ। एंटी सेल्फिश लोग भी होते हैं, लेकिन हमारी मम्मी ने हमें क्या सिखाया है कि इंसान की सेवा ही यीशु की सेवा है। इंसान की सेवा ही जीसस की सेवा है। आप बताओ ना, आपकी जगह हम होते तो आप नहीं रुकते क्या हमारे लिए? और अचानक वो पूछने लगा, देखिए, आपकी जगह अगर हमें इस प्रकार की कोई आपत्ति होती, अगर इस प्रकार की कोई दुर्घटना हमारे साथ घटती, तो आप हमारे लिए नहीं रुकते? मैं सोच में पड़ गई थी। मैं क्या करती? मैं उतरती किसी घायल के लिए। देखिए, मैं इस पूरे ट्रेन सफ़र में इन बच्चों के बारे में क्या क्या सोच रही थी कि ये इर्रेस्पॉन्सिबल हैं, ये केवल जोश में निकल पड़े हैं, ये बिगड़ैल बच्चे हैं। और अब जब इन बच्चों ने ये सवाल किया कि अगर वो इस प्रकार किसी दुर्घटना में फंसते तो मैं अपनी जर्नी बीच में रोक कर उनकी मदद के लिए नहीं उतरती, तो मैं एकदम सोच में पड़ गई। इस उम्र सूजे हुए पैरों के साथ मैं किसी घायल के लिए मैं क्या कर सकती थी? ये तो जवान है। प्रौढ़ावस्था का बहाना खड़ा हो जाता। अब देखिए, मैं अपने बारे में सोचने लगी तो मैं इस नतीजे पर पहुंची कि अगर इनकी जगह मैं होती तो मैं कई बहाने बनाती कि देखो, मेरे पैर सूजे हुए हैं, मैं प्रौढ़ावस्था में हूँ, मैं जवान नहीं हूँ कि दूसरों की सहायता के लिए एकदम कूद पड़ूँ। इस प्रकार के कई बहाने मैं बनाती। प्रश्न वही था, बचपन में पढ़ी कहानी मनुष्य, भेड़ और भेड़िया में से मैं क्या बनती। बचपन में जो कहानी पढ़ी थी, एक मॉरल वैल्यू वाला स्टोरी था जो मनुष्य, भेड़ और भेड़िया का अंतर समझाता है। कैसे मनुष्य बनना है, दूसरों की सहायता करना है। एक तरफ भेड़ के जैसे किसी के पीछे चल पड़ना है और दूसरी तरफ भेड़िया बनना है, दूसरे पर आक्रमण करने वाला भेड़िया। मैं इन तीनों में से क्या बनती? भेड़िया तो नहीं, इंसान बनने की हिम्मत जुटा पाती, या कि शायद मैं भेड़िया नहीं बनती। इतना तो मैं जानती हूँ, मैं किसी को हार्म पहुँचाने में, किसी को दिक्कत पहुँचाने में मैं
किसी को दिक्कत पहुंचाना मेरा मकसद कभी नहीं है, इसलिए मैं भेड़िया तो नहीं बनती, लेकिन क्या मैं इंसान बन पाती? उतनी हिम्मत मैं जुटा पाती? उस डॉक्टर की तरह जल्दी गंतव्य पर पहुंचने की चाह में आंखें मूंद भेड़ बनकर आगे बढ़ जाती। देखिए, उस डॉक्टर की तरह ही मैं भी सोचती। कहाँ मैं यंगर जनरेशन के बारे में अनाप शनाप कह रही थी, लेकिन हमारा अपना जनरेशन कितना सेल्फिश है। मैं भी उस डॉक्टर की तरह ही सोचती कि मुझे तो भाई जयपुर पहुंचना है, मुझे अपनी जर्नी बीच में इस तरह किसी अनजान लोगों के लिए नहीं रोकना है। लड़की बिल्कुल मेरे करीब थी। उसका खून से सना शर्ट उसके हाथों में था। बड़ा लड़का आगे डॉक्टर के पास बैठा जयपुर जाने वाली ट्रेन के बारे में बतिया रहा था। नो नो नो, वी वोंट लीव हर अलोन, बड़ा लड़का कहता जा रहा था कि हम इन्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे। प्लीज़ कंप्लीट ऑल फॉर्मेलिटीज़ एंड गिव हर प्रॉपर मेडिकेशन। वी हैव टू लीव दिस प्लेस टुडे ओनली। डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ हर। वो कहते जा रहा था बड़े रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह। वो कह रहा था कि पूरे फॉर्मेलिटीज़ को ज़रा जल्दी कंप्लीट करो डॉक्टर, इन्हें हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे। नो नो नो, वी वॉन्ट टू लीव फॉर जयपुर एज अर्ली एज पॉसिबल। डे आफ्टर वी हैव फर्दर रिजर्वेशंस ऑल्सो। और बड़े स्मार्ट होकर बड़े अच्छे तरीके से समझा रहा था कि देखो, हमें फर्दर रिजर्वेशंस है, जयपुर पहुंचकर हमारा और भी कई जगह जाने का प्लान है, और वो सभी बुकड है, ऑलरेडी रिजर्व्ड है। तो हमारा आज ही जयपुर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और हम इनका भी ख्याल रखेंगे। थैंक्स डॉक्टर। हम रेलवे के अस्पताल पहुंच गए थे। डॉक्टर रशीद ने, उनका यह नाम मैंने उनके कोट पर लगे नेम टैग पर पढ़ा था। देखिए, मेरा कल्पनाशील दिमाग उस डॉक्टर का नाम भी पहचान गया उनके नेम प्लेट को देखकर। क्या करूं, यह उत्सुकता जन्मजात है, ये बाई बर्थ है, ये जो क्यूरियोसिटी है। मरहम पट्टी कर दी थी, 2 एक्सरे भी हुए, पर डॉक्टर रशीद के अनुसार खुदा के फसल से सब कुछ ठीक था। अब हम 3 बजे की ट्रेन पकड़ सकते थे। डॉक्टर रशीद ने पूरा बंदोबस्त कर लिया। डॉक्टर रशीद के अनुसार खुदा के फसल से सब कुछ ठीक था। एक्सरे ले लिया था, मरहम पट्टी कर दी थी, और ये तय हुआ कि 3 बजे की ट्रेन हम पकड़ सकते थे। उन युवा और नेक फरिश्तों ने मुझे पूरी तरह से संभाल रखा था। देखो, जहाँ इन यंगर जनरेशन को बिगड़ैल बच्चे, जहाँ मैंने इन युवाओं को बिगड़ैल बच्चे का नेम टैग दिया था, ब्लडी फकिंग ब्रैट्स, ऐसा मैंने कहा था इनके बारे में। और ये भी कहा था कि ये तो एकदम सोशल वैल्यूज़ के नाम पर एकदम ज़ीरो हैं, इर्रेस्पॉन्सिबल हैं। और उन्हीं के बारे में मेरी राय क्या हुई, ये नेक फरिश्ता हैं, एंजल्स, दे आर एंजल्स, गार्डियन एंजल्स। और मुझे पूरी तरह से संभाल रखा था उन्होंने। उन्हें अपने आगे के कार्यक्रमों से ज़्यादा मेरी चिंता थी। तीनों के कपड़े मेरी वजह से खून से सन गए थे। तीनों के कपड़े मेरे कारण खून से एकदम सन गए थे। उन्होंने अपने सामान के साथ साथ मेरा सामान संभाल रखा था। मैंने पास पड़ी मेज पर देखा, वहाँ मेरे पर्स के पास दोनों मिठाई के डिब्बे रखे थे। तन ताज़ा ताज़ा साफ करके पट्टी किए गए 4-5 बड़े और कई छोटे टीसते जख्मों, और मन आपस में उलझते तरह तरह के विचारों से थक गया था। देखिए, उन्होंने अपने सामान के साथ साथ मेरा सामान भी संभाल रखा था। और मैंने देखा मेरे पास जो मेज है, जो टेबल है, वहाँ मेरे पर्स के पास दोनों मिठाई के डिब्बे रखे हैं, और ताज़ा ताज़ा साफ़ करके पट्टी किए गए 4-5 बड़े और कई छोटे टीसते जख्मों, और मन आपस में उलझते तरह तरह के विचारों से थक गया था। और मैं एकदम मेरे शरीर में कई जगह जख्म थे, और विचारों से मेरा मन भी थक गया था। मैंने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे आंखें बंद कर ली।
वे तीनों डॉक्टर के पीछे पीछे अपने कपड़े बदलने चले गए थे। देखिए, मुझे उन अनजान बच्चों के साथ इतनी आत्मीयता हो गई थी कि मैंने उस अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे आंखें बंद कर ली। मुझे ये सबकॉन्शियस माइंड में ये लग रहा था कि ये बच्चे मेरा पूरा ख्याल रखेंगे। वे तीनों डॉक्टर के पीछे पीछे अपने कपड़े बदलने चले गए। उनके ड्रेस में पूरा ब्लड हो गया था, मतलब कि मेरे घाव से जो रक्त निकला था वो उनके ड्रेस में हो गया था, तो वो चेंज करने चले गए। कितना डिस्कम्फर्ट उनको हुआ, उन बच्चों को, मतलब कि उनका जो ड्रेस है उसमें पूरा ब्लड हुआ, लेकिन इसमें कोई कंप्लेन नहीं कर रहे थे लोग। दोपहर 3 बजे की ट्रेन में हम चारों फिर से बैठे थे। स्टेशन मास्टर ने हम पर एक एहसान किया था। इस ट्रेन में एसी कंपार्टमेंट में कूपे दिलवा दिया था। डॉक्टर रशीद घर से बिरयानी का लंच पैक करवा कर पकड़ा गए थे। अपना ख्याल रखिएगा बहन जी, जुमले के साथ। अब देखिए, दोपहर 3 बजे की ट्रेन में हम चारों फिर से बैठे थे। स्टेशन मास्टर ने हम पर एक एहसान किया था। इस ट्रेन में एसी कंपार्टमेंट में कूपे दिलवा दिया था। तो स्टेशन मास्टर ने हमारे लिए एक एहसान किया, एसी कंपार्टमेंट में हमें एक कूपा दिलवा दिया। डॉक्टर रशीद घर से बिरयानी का लंच पैक करवा कर पकड़ा गए थे। देखिए, एक अनजान डॉक्टर, उन्होंने भी मदद की, उन्होंने बिरयानी का पैकेट पकड़ाया। ये रशीद है डॉक्टर, मुसलमान है, बच्चे क्रिश्चियन हैं, और ये जो ट्रैवल कर रही हैं वो हिंदू हैं। और ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि जहाँ इन बच्चों के ड्रेसिंग, उनकी वेशभूषा, उनके गले में लटके क्रॉस को देखकर क्रिश्चियंस के बारे में एक प्रेजुडिस्ड, उनके बारे में एक धारणा बनी थी कि क्रिश्चियंस ऐसे हैं वैसे हैं, ये सब अंत में बदल गया। कहानी के अंत में टोटली अलग ट्विस्ट होता है। वाओ, दिस इज़ माई फर्स्ट चांस व्हेन आई एम सिटिंग इन एसी कंपार्टमेंट। छुटका बहुत खुश था, और छुटका तो काफ़ी हैप्पी था, और छुटका तो काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि पहली बार एसी कंपार्टमेंट में बैठ रहा था। उसने अपना वॉकमैन निकाला और लो वॉल्यूम में शकीरा सुनने लगा। उसने अपना वॉकमैन निकाला और काफ़ी धीमी आवाज़ में वो शकीरा का सॉन्ग सुनने लगा। कीथ, प्लीज़ रेज द वॉल्यूम, लेट मी ऑल्सो लिसन। यह मैं थी। अब देखिए, मुझ में क्या परिवर्तन आ गया, और कहाँ मेरा मन इन बच्चों के प्रति, यंगस्टर्स के प्रति इतनी गलत धारणा लिए हुए थी, और मैं खुद अपने आप को इन बच्चों के स्वभाव को देखकर, फरिश्तों जैसे इनके जो बिहेवियर को देखकर, मैंने अपना सोचने का ढंग ही बदल दिया। और मैंने कहा कि थोड़ा वॉल्यूम रेस करो, मैं भी सुनना चाहती हूँ। वे दोनों युवा प्रणयी फिर एक दूसरे में मगन थे। लीज़ा रोसर की उंगलियों को गिटार पर फिसलते देख रही थी। वो दोनों युवा प्रणयी फिर आपस में उलझे हुए थे, मगन थे, एक दूसरे में मगन थे। और लीसा क्या देख रही थी? रोज़र की उंगलियों को गिटार पर फिसलते देख रही थी। और मेरा मन एकदम से बदल गया था, मेरी सोच बदल गई थी। दूसरों के बारे में एक नेम टैग रखने से पहले उनकी वेशभूषा, उनकी अदाओं को देखकर हमें कोई जज नहीं करना चाहिए दूसरों को। ये एक सीख, ये कहानी मुझे दे गई कि आदमी की पहचान आदमी की असली पहचान उसकी वेशभूषा से नहीं लगाया जा सकता, न ही उसकी जात और न ही उसकी धर्म से लगाया जा सकता है, और न ही उसकी उम्र से भी लगाया जा सकता है। ये सीख मुझे मिली इस ट्रेन यात्रा में। हालांकि ये ट्रेन यात्रा दिल्ली से जयपुर तक तय हुआ था, लेकिन अलवर तक पहुंचते पहुंचते ही मुझे ये सीख मिली, एक बड़ी सीख मिली कि आदमी की पहचान आदमी की वास्तविक पहचान तब होती है जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, न कि उनकी वेशभूषा या भाषा या जाति से उसकी औकात का पता चलता है। आशा करती हूँ मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की यह कहानी आपको पसंद आई। लेखिका के बारे में अधिक जानकारी
एवं बिग डेल बच्चे का क्रिटिकल एनालिसिस एवं क्वेश्चन पेपर डिस्कशन का वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। फ़िलहाल इसका मलयालम वर्ഷൻ की ओर चलते हैं। മനീഷ കുൽശ്രേഷ്ഠിൻ്റെ സ്റ്റോറി ബിഗ് ഡേൽ ബച്ചയാണ് നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കഥ അല്പം നീണ്ടതായത് കാരണം നമ്മൾ 2 എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് പാർട്ട് 2 ആണ്. ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയിലുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇതിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3 യുവാക്കൾ അവരുടെ വേഷവിധാനവും അവരുടെ സ്റ്റൈലും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ യങ് ജനറേഷനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി മുതിർന്നവർക്കുണ്ടാവുകയും അത് പതിവാണ്. അവർ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്തവരാണ്, ഇങ്ങനെ ഫ്രീക്കായിട്ട് നടക്കുന്നു, ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്നുള്ളൊരു പൊതുധാരണ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് മായ്ക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ യാത്രയിൽ. അതെങ്ങനെ മായ്ക്കപ്പെടുന്നു അതാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത്. हमारे भी सहपाठी सहकर्मी क्रिश्चियन रहे हैं, पर ऐसा खुलापन कभी नहीं देखा. क्या ये किसी मुसीबत को समझदारी से सुलझा सकेंगे? ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ കൊളീഗ്സും കൂടെ പഠിച്ചവരും പലരും ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു ഓപ്പൺനെസ് അവരിൽ ആരിലും കണ്ടില്ല. ഇവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസീബത്ത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപത്ത് ഇവർ പക്വതയോടെ നേരിടാൻ ഇവർക്ക് പറ്റുമോ? ഏതെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന ഒരു ആപത്ത് ഇവർക്ക് പക്വതയോടെ നേരിടാനുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാവുമോ ആവോ? ഖത്രോं से बच सकेंगे? ഡേഞ്ചേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഇവർ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ഇവർക്ക് പറ്റുമോ? छोड़ो मुझे क्या पड़ी है, भाड़ में जाए. പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്, അല്ലേ തന്നെ എനിക്കെന്താണ് വേണ്ടത്, എന്തേലും ആകട്ടെ. अच्छा ही हुआ जो मैंने अपने बेटे बेटी को बहुत संयम और कठोर अनुशासन में पाला है. ഞാൻ എൻ്റെ മോനെയും മോളെയും വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഡിസിപ്ലിനിലാണ് വളർത്തിയത്. നന്നായി. बेटा तो चलो ठीक है, दिल्ली IIT में पढ़ रहा है, पर निशी मैंने एक ठंडी सांस ली. ट्रेन धीमे धीमे सरक रही थी. എനിക്ക് ഈ കുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കളെ ഓർമ്മ വന്നു. എൻ്റെ മോനെ മോളെ ഞാൻ വളരെ ഡിസിപ്ലിനായിട്ടാണ് വളർത്തിയത്. അതിലെനിക്കൊരു ആശ്വാസമുണ്ട്. ഇത്രയും ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കും, എൻ്റെ മകൻ്റെ കാര്യം ഓക്കെ, ഡൽഹിയിൽ IIT പഠിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ മോൾ നിഷി, അവളെ ഞാൻ വളർത്തിയതിൽ ഞാൻ എത്രമാത്രം സക്സസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കിപ്പം സംശയം തോന്നുന്നു. मैंने स्वयं से सवाल पूछा, क्या मैंने बच्चों को सुरक्षित और कठोर अनुशासन में रख कर बहुत महान काम किया है? എനിക്കിതൊരു പുനർചിന്തനത്തിൻ്റെ ഒരു സമയമായിരുന്നു. ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, എൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടാണ് വളർത്തിയത്. അങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് വളർത്തിയിട്ട് ഞാൻ എന്തോ വലിയ കാര്യം നേടിയതുപോലാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ കരുതിയിരുന്നത്. क्या निशी इस कठोर अनुशासन और अतिरिक्त सुरक्षित वातावरण में पलकर बेहद दब्बू बनकर नहीं रह गई? എൻ്റെ മോള് നിഷി, ഞാൻ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ടാണ് അതിനെ വളർത്തിയത്. എങ്ങും വിടാതെ, എവിടെയെങ്കിലും വിട്ടാൽ തന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയും കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വളർത്തിയ നിഷി ആക്ച്വലി വലുതായപ്പം ഒട്ടും സ്മാർട്ടല്ല, ബേഹദ് ദബ്ബുവാണ്. ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ, സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തൊരു പെൺകുട്ടിയായിട്ടാണ് ഇപ്പം മാറിയിരിക്കുന്നത്. ബസ് ഷാദി കർ ദേനെ ഭർ സേ ഹംനെ ക്യാ ഉസേ സുരക്ഷിത് കർ ദിയ. വിവാഹം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കരുതി ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാം തീർന്നെന്ന്. പക്ഷേ അത് ശരിയാണോ എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയാണ്. अपनी होनहार MBA लड़की को बम्बई जाकर एक मल्टीनेशनल नौकरी नहीं करने दी. ഞങ്ങളുടെ മകൾ നിഷി പഠിക്കാൻ വളരെ മിടുക്കിയായിരുന്നു. MBA ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ബോംബെയിൽ ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് ഓഫർ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിട്ടില്ല. ക്യോं? എന്തുകൊണ്ട് വിട്ടില്ല? ഹം ദോനോ ഹി ഡർ ഗയേ ഥേ, കിത്നാ റോയി ഥി വഹ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പേടിച്ചുപോയി. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു സിറ്റിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ജോലിക്ക് വിടുക എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക്, പഴയ ചിന്താഗതിയിലുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല. അവൾ ഒരുപാട് കരഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ വിടാതിരുന്നപ്പോൾ അവൾ ഒരുപാട് കരഞ്ഞു. പർ ഹമാരാ മൻ നഹി മാന,
ബാഹരി ദുനിയ യാനി ഖത്രോं से ഭരി ദുനിയ. അവൾ ഒരുപാട് കരഞ്ഞു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചില്ല, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് സമ്മതിച്ചില്ല. കാരണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ബാഹരി ദുനിയ, പുറം ലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഡേഞ്ചറാണ്. കഹ ദിയാ था യഹീ रहकर करो नौकरी या फिर कह दिया कि शादी के बाद कर लेना नौकरी. ഞങ്ങളെന്താണ് തർപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നിന്നുള്ള ജോലി മതി, ഈ സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ജോലി മതി, അല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് പോകാം. പ്രൊവൈഡഡ് പതി ചാഹേ തോ, ഹസ്ബൻഡ് സമ്മതിക്കുവാണെങ്കിൽ മാത്രം. अब अब एक एक पैसे को पति का मुँह देखती है. ഇപ്പം എന്താണ് എൻ്റെ മോളുടെ അവസ്ഥ? ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കും, ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അവിടെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. कहने को बड़ा बिजनेस है उसके परिवार में, पर 3 भाइयों में सबसे छोटा उसका पति हमेशा बेवकूफ़ बनता है. വലിയ ബിസിനസ് ഫാമിലിയിലാണ് മകളെ വിവാഹം ചെയ്ത് അയച്ചത്. അതുകൊണ്ട് വലിയ ബിസിനസ്സാണ്, ഒന്നിനും കുറവില്ല. പക്ഷേ 3 സഹോദരങ്ങൾ ചേർത്ത് നടത്തുന്ന ബിസിനസ്സാണ്. അതിൽ എൻ്റെ മരുമോൻ ഏറ്റവും ഇളയതാണ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അവനെ എല്ലാവരും വിട്ടിയാക്കും. ഖാനെ പീനെ കി കമി നഹി, ബടാ ഘർ ഹെ, സംയുക്ത പരിവാർ ഹെ. ഭക്ഷണത്തിനൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല, വേറെ ഒന്നിനൊരു കുറവില്ല. വലിയ ബിസിനസ് ഫാമിലിയാണ്, ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയാണ്. पर निशी अपने से कुछ खरीदना चाहे, कहीं घूमने जाना चाहे, वह सब नहीं हो पाता. പക്ഷേ എൻ്റെ മോൾക്കൊരു ഫ്രീഡമില്ല. സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലോ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് കറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലോ നടക്കത്തില്ല. മായിക്കെ തക് अब उसे अकेले ट्रेन में बच्चों के साथ आने में डर लगता है. എന്തിനധികം മായ്ക്ക എന്ന് പറയുമ്പം പെൺകുട്ടികളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരാൻ പോലും അവൾക്ക് പേടിയാണ്. കൊച്ചുകുട്ടികളെയായിട്ട് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പേടിയാണ്. അങ്ങനെ ശീലമില്ലാത്തത് കാരണം പേടിയാണ്. ദാമാദ് കെ പാസ് ഫുർസത്ത് നഹി കി വഹ ഛോഡ് ജായേ. മരുമോനാണെങ്കിൽ അത്ര ടൈമും ഇല്ല, ഞങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് പോകാമെന്ന് വെച്ച്. ബസ് ഉസി കോ തോ ലേനെ ജാ രഹി ഹൂँ. നിഷി കെ പാപ്പ ഡയബറ്റിക് ഹേ, വേ ഘർ സെ നഹി നിക്കൽത്തെ. ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നതും എൻ്റെ മോളെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാനാണ്. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഡയബറ്റിക് ആണ്, ഈയിടെ അധികം യാത്ര ചെയ്യാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് മോളെ വിളിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിഷിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ഒരു സ്മാർട്ട് പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ 2 കുട്ടികളെ ആയിട്ട് റിസർവ് ചെയ്ത് ട്രെയിനിലിങ്ങ് വരുമായിരുന്നു. ജയ്പൂരിൽ നിന്ന് ഡൽഹി വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ മോൾക്ക് ആ സ്മാർട്ട്നെസ് ഇല്ല. ആജ് നിഷി ആർത്തിക് രൂപ് സെ സ്വതന്ത്ര ഹോത്തി തോ. ഞാൻ ഇന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്, എക്കോണമിക്കലി എൻ്റെ മോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ, അവൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി അവൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോവുകയാണ്. നിഷി കോ ഉൻഹോനെ ഉസ്കി പസന്ദ് സെ ഷാദി കർനെ ദി ഹോത്തി തോ. അവിടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, तो आज निशी का चेहरा इस सामने बैठी लड़की सा चमकता. അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ മോളുടെ ഫേസ് ഈ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടീനെ പോലെ തിളങ്ങുമായിരുന്നു. ഈ പെൺകുട്ടി എന്ത് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ മോളും അതേപോലെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരുന്നേനെ. 27 साल की उम्र में वह 35 की नहीं लगती. 27 വയസ്സേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ മോൾക്ക്, പക്ഷേ കണ്ടാൽ 35 തോന്നിക്കും. ആ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് എപ്പോഴും. ഹർ സമയ एक स्थायी हताशा उसके चेहरे पर नहीं होती. അവിടെ ഫേസ് നോക്കിയാൽ എപ്പോഴും ഒരു തോൽവിയുടെ ഒരു മുഖഭാവമാണ് അതിൻ്റെ മുഖത്ത്. ലേക്കിൻ യേ ബേഹഹായി ഖത്രോं को आमंत्रित करता खुलापन मैं असमंजस में थी. പക്ഷേ മറുവശത്ത് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്, ഈ കുട്ടികളെ പോലെ, എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ പെൺകുട്ടിയെ പോലെ ഇത്രയും അധികം ഫ്രീഡവും കുട്ടികൾക്ക് വേണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഞാൻ കൺഫ്യൂഷനിലായി. मैं असमंजस में थी. मुझे निशी के हालातों पर रोना आने लगा था. എനിക്ക് നിഷിയുടെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ശരിക്കും കരച്ചിൽ വന്നു. सामने की सीट पर बड़ा लड़का और लड़की एक दूसरे पर ढल के सो रहे थे. डेबोनियर के ऊपर हेल्थ और रीडर्स डाइजेस्ट भी रखी थी. चिप मैगज़ीन अधखुली ट्रेन के फर्श पर लौट रही थी. तो आज का युवा सब कुछ पढ़ता है,
പിന്നീട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ സാധനങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളുടെ ലഗേജിൻ്റെ കൂടെ ഹെൽത്ത് മാഗസിൻ ഉണ്ട്. ഡെബോണിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടു. ഡെബോണിയർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വളരെ റിവീലിങ്ങും എക്സ്പോസിങ്ങും ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സുള്ള ഡേർട്ടി പിക്ചേഴ്സുള്ള മാഗസിനാണ്. പക്ഷേ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഹെൽത്ത് മാഗസിൻ, റീഡേഴ്സ് ഡൈജസ്റ്റ് മാഗസിൻ, ചിപ്പ് മാഗസിൻ, ഇതെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാഗസിൻസ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യുവാക്കൾ ഇതെല്ലാം വായിക്കുമില്ലേ? चुटकी ने फिर वॉकमैन चला लिया था, पर इस बार थोड़ा कम लाउड। डॉक्टर और उनकी पत्नी बड़ी तल्लीनता से रम्मी खेल रहे थे। मुझे अपना आप अचानक बहुत अकेला लगा. ഡോക്ടറും ഡോക്ടറിൻ്റെ വൈഫും കാർഡ്സ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ പോലെ തോന്നി. पैर लटके लटके सू जाए थे, बल्कि सुन्न पड़ने लगे थे. കാലുകളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അങ്ങ് പെരുത്ത് പോയായിരുന്നു. मैंने उन्हें ऊपर कर लिया. ट्रेन तेज रफ्तार से उष्णकटिबंधीय जंगलों से गुजर रही थी. अप्रैल का महीना था और मौसम गर्म होने लगा था. നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു കാലാവസ്ഥയിൽ. ഏപ്രിൽ മാസമായിരുന്നു. ഈ ഫോറസ്റ്റിലൂടെ പോകുന്ന കാട്ടുപ്രദേശത്തിലൂടെ ട്രെയിൻ പോകുന്നു, അതും നല്ല ചൂട്. സാധാരണ മാസങ്ങളെ പോലെ അല്ല, ഏപ്രിലിലെ മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല സമ്മർ സീസണാണ്. സുബഹ കെ 10 ബജെ ഹി ദോപഹർ കാ സാ എഹ്സാസ് ഹോ രഹാ താ. 10 മണി ആയതേ ഉള്ളൂ, അപ്പോഴത്തേക്കിനും ഉച്ച ആയ ഒരു ഫീലിംഗ്. ഭൂഖ് ഭി ലഗ് ആയി थी, पर मेरे पास क्या धरा था. 3 सेब, 1 सैंडविच, एक भूला भटका चाय वाला उधर से गुजरा तो मैंने उसे रोक लिया. എൻ്റെ കയ്യിൽ 3 ആപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത്, ഒരു സാൻഡ്വിച്ച്. ഒരു ചായക്കാരൻ അവിടെ കൂടെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ അയാളെ വിളിച്ചു. मेरे पास खुले पैसे नहीं थे. छुटके से पूछा तो उसका जवाब था 1 मिनट. ചായക്കാരനെ വിളിച്ചു, പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ആ കൊച്ചു പയ്യനോട് പറഞ്ഞു ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അവൻ 1 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് जेब से उसने 3 रुपये निकाल कर चुका दिए. मैंने कहा भी कि आई नीड ചേഞ്ച് ഓൺലി. അപ്പോൾ പയ്യൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ചായയുടെ 3 രൂപ കൊടുത്തു. ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി എനിക്ക് ചേഞ്ച് മാത്രം മതി, പൈസ വേണ്ട. പക്ഷേ ആ പയ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? കമോൺ മോം कहकर वह खी हंसने लगा. सैंडविच? नो थैंक्स कहकर उसने जेब से भुने हल्के हल्के भूरे छिलकों वाले नमकीन काजू निकाले और मेरी प्लेट में रख दिए. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സാൻഡ്വിച്ച് ഓഫർ ചെയ്യും, പക്ഷേ ഈ പയ്യൻ എടുക്കത്തില്ല. പകരം നോ താങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, തൊലിയോടുകൂടിയുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എനിക്ക് തരും. എൻ്റെ പ്ലേറ്റിൽ വെക്കും. തൊലിയോടുകൂടിയുള്ള സോൾട്ടി കാഷ്യൂനട്ട് എൻ്റെ പ്ലേറ്റിൽ വെക്കും. मैंने आश्चर्य में भरकर कृतज्ञता से कहा कि ऐसे काजू मैंने पहली बार देखे हैं, बिना छिले भुने हुए. അപ്പോൾ എനിക്കത് വലിയൊരു പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ തൊലിയോടുകൂടിയുള്ള കാഷ്യൂനട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമായിരുന്നു. उसने बताया कि उनके घर के अहाते में 4 काजू के पेड़ हैं. ये काजू उन्हीं पेड़ों के हैं. आते समय मॉम ने ज़बरदस्ती उनके साथ बांध दिए थे. അപ്പോൾ ആ പയ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും, ഈ കാഷ്യൂനട്ട് ഇവരുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തന്നെ 4 കശുമാവുണ്ട്, അതിൽ നിന്നുള്ള കാഷ്യൂനട്ടാണ്. അമ്മ ഞങ്ങളുടെ ലഗേജിൻ്റെ കൂടെ പാക്ക് ചെയ്ത് തന്നതാണ്. मेरी कल्पना में एक सांवली छींट की फ्रॉक पहने दुबली मगर हल्के से निकले पेट वाली ममतामयी क्रिश्चियन महिला की छवि तैर गई. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യും ഈ പയ്യൻ്റെ അമ്മ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന്. ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീ, ഒരു ഫ്രോക്കൊക്കെ ഇട്ട് മെലിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീ എൻ്റെ ഇമാജിനേഷനിൽ ഇങ്ങനെ വരും. मैं कुछ और भी पूछना चाहती थी. एक आम भारतीय उत्सुकता के तहत उनकी निजता के पारदर्शी तरल को छूकर देखना चाहती थी. എൻ്റെ മനസ്സൊരു കറക്റ്റ് ഇന്ത്യൻ മനസ്സാണ്. ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അവരുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ എനിക്കൊരു പ്രത്യേക ഇന്ത്യൻ കഴിവാണ്. അത് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.
मसलन वह लड़की तुम्हारी बहन है क्या? तुम्हारी माँ ने एक പരായ ലड़के को तुम्हारे साथ क्यों कर भेजा होगा? പല ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു. ലൈക്ക് ഈ പെൺകുട്ടി നിൻ്റെ സഹോദരിയല്ലേ? നിങ്ങളുടെ അമ്മ എന്താണ് ഈ പെൺകുട്ടിയും ഈ പയ്യനുമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കൊരു യാത്ര വിട്ടിരിക്കുന്നത്? കബ് ലോട്ട് കർ ഘർ ജാओगे? നിങ്ങൾ എന്നാണ് തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തുന്നത്? और ज़रा बताओ तो क्या क्या उगा रखा है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे अहाते में? പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വേറെ എന്തൊക്കെ ചെടികളുണ്ട്? തും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഗോവൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഹോ കി കൺവേർട്ടി? അവരുടെ മതത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ ആണോ, ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഗോവൻ ക്രിസ്ത്യൻ ആണോ, അതോ നിങ്ങൾ കൺവേർട്ടി ആണോ, നിങ്ങൾ വേറെ റിലീജിയനിൽ നിന്ന് മതം മാറി വന്നതാണോ? ഛീ യഹ സബ് പൂച്ച്കർ വഹ ക്യാ കहीं उसने कह दिया യു നട്ടി ഓൾഡി വാട്ട് ഫക്കിംഗ് കൺസേൺസ് ഡു യു ഹാവ് വിത്ത് അസ്? പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സാലോചിക്കും, ഈശ്വര ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അവസാനം ഈ പയ്യൻ ഇങ്ങനെങ്ങാനും പറഞ്ഞാൽ ഈ വയസ്സായ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണം ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ എങ്ങാനും ചോദിച്ചാൽ എന്തൊരു നാണക്കേടാണ്. ഉസേ ക്യാ ഭാഡ് മേ ജായ് യഹ് ഓർ ഉസ്കി ബഹൻ? പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിക്കും, എന്തേലും ആട്ടെ, ഇവനോ ഇവൻ്റെ പെങ്ങളോ ആരേലും ആട്ടെ, ഞാനതൊന്നും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കംബക്ത് कैसे सट कर उस जवान जहान लड़के से चिपकी पड़ी है? ആ ചെറുപ്പക്കാരനുമായിട്ട് എന്തുമാത്രം ചേർന്നടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ, ഒരു നാണോ മാനോ ഇല്ല ആ പെൺകുട്ടി. ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കും. छुटके ने उत्साह से कहा कि कोई स्टेशन आ रहा है. इक्का दुक्का नज़र आने लगे थे. कुछ कारखाने और ट्रेन की पटरी का एक और जोड़ा हमारी ट्रेन के साथ दौड़ने लगा था. मैंने मन ही मन कहा, അൽവർ ഹായ്. അപ്പോൾ കൊച്ചുകുട്ടി പറയും, നോക്കൂ ഒരു സ്റ്റേഷൻ വരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു സ്റ്റേഷൻ വരുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി. കുറച്ച് ഫാക്ടറീസും ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു റെയിൽ പാളവും കൂടെ അഡീഷണൽ വന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേഷൻ വരുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് അൽവർ സ്റ്റേഷനാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു കാര്യം എന്താണ്, ജൽദി മേ മിഠായി ലേന ഭൂൽ ഗയി थी दिल्ली से. कंभत निशी ने भी तो अचानक फ़ोन किया था कि मम्मी मुझे सास ने कह दिया है जा हो आ मायके, तुम कल ही भैया को भेज दो. അപ്പം നിഷിയുടെ ഫോൺ പെട്ടെന്നായിരുന്നു വന്നത്. എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിഷി? അമ്മായിയമ്മ പറഞ്ഞു വേണേ നീ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നേരേന്ന്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പെർമിഷൻ കിട്ടിയപ്പം നിഷി പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സഹോദരനെ വിടണം, എന്നെ വിളിക്കാൻ വരാൻ. ഭയ്യ कैसे आएगा നിഷി, उसके एग्ज़ाम्स हैं. ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു മോന് വരാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം മോന് എക്സാംസ് ഉണ്ട്. തുമാ ബേച്ചാരി റുവാസി ഹോ ഗയി. കേട്ട പാടെ നിഷിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നു. തു ഖുദ് ചലി ആനാ, ജയ്പൂർ സെ തോ കൈ സീധി റെയിൽ ഹേ ദില്ലി കി, കരാലേ റിസർവേഷൻ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങി വന്നേരെ മക്കളുമായിട്ട്, ജയ്പൂരിൽ നിന്ന് ഡൽഹി ഒരുപാട് ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്, റിസർവ് ചെയ്തിങ്ങി വന്നേരെ. മമ്മി തും തോ ജാൻതി ഹോ ദോ ഛോട്ടി ബच्चों के साथ ये अकेले नहीं भेजेंगे मुझे. അപ്പം മകൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ്, അമ്മയ്ക്കറിയാമല്ലോ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ 2 കുട്ടികളായിട്ട് ഇവിടുന്ന് വിടില്ല. ഇൻഹേ ഫുർസത്ത് നഹി, ഫിർ ബതാओ ना मैं भी कैसे आ जाऊं, कितनी दिक्कत होगी. ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ കൊണ്ടുവിടാനും സമയമില്ല, എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് കുട്ടികളായിട്ട് വിടുകയില്ല, ഞാൻ എങ്ങനെ വരാനാണ്. അതുമാത്രമല്ല കിത്നി ദിക്കത്ത് ഹോഗി, എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ദോനോ തോ ഗോദി ചടുത്തി ഹേ, ഈ 2 കുട്ടികളും എപ്പോഴും എൻ്റെ മടിയിൽ കയറിയിരിക്കും. हाय मम्मी कितनी मुश्किल से सांस का मुंह सीधा हुआ है मेरे मायके जाने के नाम पर. അപ്പം മകൾ ഒരു കാര്യവും കൂടെ പറയും, എത്ര നാളിന് ശേഷമാണ് അമ്മായിയമ്മ എന്നെ ഒന്ന് സന്തോഷത്തോടെ പോയി വരാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ചാൻസ് ഞാൻ മിസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇത്രയും കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ അച്ഛാ മേ ഹി, എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ വരാൻ വിളിക്കാൻ. കൽ ഹി ചൽ ദോ നാ മാ കിത്തനാ തരസ് രഹി ഹൂ മേ. ഇത് കേട്ട പാടെ മകൾ പറയാം, അമ്മ നാളെ തന്നെ ഇങ്ങി വാ, ഞാൻ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദേഖ്തി ഹൂँ बस फिर सुबह सुबह ट्रेन में बैठती कि मिठाई लेती, अलवर से ही 2 किलो मिल्क केक ले चलती हूँ. वहाँ जयपुर में तो स्टेशन पर दामाद लेने आएंगे, उनके सामने मिठाई लेती, भला अच्छी लगूंगी. मैंने अलवर आता देख पर्स संभाला. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഐഡിയ വരും, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ജയ്പൂരിലെത്തുമ്പോൾ മരിമോൻ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വരും, അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് വന്ന് സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നത് മോശമാണ്.
അൽവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി 2 കിലോ മിൽക്ക് കേക്ക് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കും. मैंने अलवर आता देख पर्स संभाला, चुटके से कहा कि सामान का ख्याल रखे. डॉक्टर दंपति ऊपर की खाली बर्तों पर जाकर लेट गए थे. लड़की कुनमुनाकर लड़के से अलग हो उठकर खड़ी हो गई थी. उठते ही चॉकलेट निकाल कर खाने लगी. അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഡോക്ടറും വൈഫും മുകളിലത്തെ ബർത്തിൽ കയറി വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പെൺകുട്ടി ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുന്നു. ഇളയ പയ്യനോട് എൻ്റെ സാധനങ്ങളോടൊന്ന് നോക്കണേ, എൻ്റെ ലഗേജോടൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചോണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അൽവറിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കും. ट्रेन रुक गई थी. डिब्बा सच में बहुत पीछे था. मिल्क केक की दुकान दूर थी. स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी. सारी भीड़ पिंक सिटी में ही समाएगी क्या, यह सोच मैं जल्दी जल्दी ट्रेन से उतरी और लोगों से टकराते हुए बड़े बड़े डग भरते हुए दुकान पर हाँफती हुई पहुंची. അങ്ങനെ അൽവർ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ മിൽക്ക് കേക്കിൻ്റെ കട വളരെ ദൂരെയാണ്. ആ സ്റ്റോൾ, മിൽക്ക് കേക്കിൻ്റെ സ്റ്റോൾ വളരെ ദൂരെയാണ്. സ്റ്റേഷനിൽ വളരെ തിരക്കുമാണ്. ഈ തിരക്ക് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി എല്ലാവരും പിങ്ക് സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാനുള്ളവരാണോ, അത്രയ്ക്ക് തിരക്ക്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ കടയിലെത്തി. और 2-2 डिब्बे मिठाई और पर्स संभालती हुई मैं अपने गंतव्य से आधी दूरी पर ही थी कि ट्रेन ने सीटी दे दी. എൻ്റെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെത്താൻ ഞാൻ പകുതി ദൂരം വരെ എത്തിയുള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്കിനും ട്രെയിനിൻ്റെ വിസിലങ്ങടിച്ചു. മേരെ തോ ഹാത്ത് പാവ് ഫൂൾ ഗയെ. എൻ്റെ കാലും കൈയും അങ്ങ് വല്ലാതായി, എനിക്ക് അനങ്ങാനൊക്കാത്തൊരവസ്ഥ. भीड़ को चीरती हुई मैं आगे बढ़ रही और मुझे दूरदर्शन का एक विज्ञापन याद आ रहा था कि भारत में स्टेशनों पर यात्रा करने वाले कम और उन्हें छोड़ने आने वाले ज़्यादा होते हैं. എനിക്ക് ആ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. ദൂരദർശനിൽ പണ്ട് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ പറയും, ഈ ഇന്ത്യയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വരുന്നവർ വളരെ കുറവ്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ യാത്രക്കാരെ സീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രണ്ട്സുമാണ് ഒരുപാടുള്ളത്. അതേ അവസ്ഥയായിരുന്നു. ട്രെയിൻ വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള തിരക്കിന് ഒരു കുറവുമില്ല. അപ്പോൾ ആ തിരക്കിനെ മറികടന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്താനും പറ്റുന്നില്ല. പോരാങ്കിൽ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ വിസിൽ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കാലും കൈയും അങ്ങ് വല്ലാതെ പെരുത്ത പോലെ. उस क्षणांश में ही मुझे लग रहा था कि मैं चल ही नहीं पा रही. ആ നിമിഷം എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് നടക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. अपना डिब्बा मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि अचानक छोटे लड़के की चीख ने ध्यान दिलाया कि मैं डिब्बे के एकदम पास हूँ. പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ആ കൊച്ചു പയ്യൻ്റെ ഒരു ഷൗട്ടിങ് കേട്ടു. ആൻറ്റി എന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് കേട്ട്. दरवाजे के पास भीड़ थी, मेरे पीछे भीड़ थी. मैंने किसी तरह दरवाजे का हैंडल पकड़ा. ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അടുത്തേക്ക് എത്തി. പക്ഷെ അവിടെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും തിരക്കായിരുന്നു, പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും തിരക്ക്. ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഹാൻഡിലൊന്ന് പിടിച്ചു. और पैर बढ़ाया ही था कि ट्रेन थोड़ा तेज़ रेंगने लगी. मैं बुरी तरह से प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी. ഞാൻ എൻ്റെ കാലെടുത്ത് ട്രെയിനിലോട്ട് വെക്കാൻ പോയത് അപ്പോഴത്തേക്കും ട്രെയിൻ സ്പീഡ് അങ്ങ് കൂട്ടി. ഞാൻ എടുത്തടിച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണു. पैर ज़्यादा बढ़ गया होता तो दरवाजे पर पटरियों के बीच घिसट रही होती. ഒരു കണക്കിന് നന്നായി, എൻ്റെ കാല് കുറച്ചുകൂടെ ട്രെയിനിലേക്ക് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രെയിനിൻ്റെയും പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിടന്ന് ഒരഞ്ഞ് ഞെരുങ്ങി വലിയ ആപത്ത് വന്നേനെ. ഇതിപ്പം ഞാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണു. ഗിർത്തെ ഗിർത്തെ മുതേ ഛോട്ടെ ലड़के ചീക്ക് സുനായി ദീ थी. ഞാൻ വീണപ്പം ആ കൊച്ചു പയ്യൻ്റെ നിലവിളി ഞാൻ കേട്ടു. उसके बाद मुझ पर झुकी भीड़ एक भंवर की तरह घूमती नजर आई और फिर कुछ कहीं गड़प से डूब गया. പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. ഒരു ആൾക്കൂട്ടം എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു, ഒരു ചുരുളി പോലെ എന്നെ നോക്കുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് അൺകോൺഷ്യസ് ആയി. ठंडे पानी की तेज छपाक से मैंने अपने चेतन का छोर ढूंढा और अवचेतन की सीढ़ियाँ फांदती. होश में आने की जल्दी में मैं उस आघात की पारदर्शी झिल्ली के नीचे से मुट्ठियाँ बांध बांध कर चीख रही थी. പിന്നെ ആരോ എൻ്റെ മുഖത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ നിന്ന് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലേക്ക് വന്നത്.
ഹോഷ് മേ ആനെ കി ജൽദി മേ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ബോധം വന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒരു വലയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒരു മറയിലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഞാൻ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഞാനിങ്ങനെ നിലവിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷേ എൻ്റെ സൗണ്ട് അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം കേൾക്കാത്ത പോലെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി. അസ്പഷ്ട് ഗോ ഗോ മേ ബദൽത്തി ജാ രഹി थी. എൻ്റെ നിലവിളി എൻ്റെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഞാനിങ്ങനെ നിലവിളിക്കുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്, പക്ഷേ ആർക്കും എൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ. ആഖിർക്കാർ മേരെ പ്രഹാരോं से वह झिल्ली फटी. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് എൻ്റെ ആ ഒരു അൺകോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ ബോധതലത്തിലേക്ക് വന്നു. അപ്പം നന്നായി ചൂടെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊരു റെയിൽവേ റിട്ടയറിംഗ് റൂമിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ആൻറ്റി ആർ യു ഓക്കെ? അപ്പോൾ ആ കൊച്ചുകുട്ടി അടുത്തിരുന്ന് പറയുകയാണ്, ആൻറ്റി ആർ യു ഓക്കെ? छोटा लड़का मेरे चेहरे से सटा फर्श पर हड़बड़ाया सा बैठा था. ആ കൊച്ചുകുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ തറയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഡോക് ഷി ഓപ്പൺഡ് ഹർ ഐസ്. ഡോക്ടറിനോടും പറയും ഷി ഓപ്പൺഡ് ഹർ ഐസ്. ഉസ്കി ആവാസ് മേ എക് നേഹ ഭരി ഊഷ്മാ കി ഥർ ഥരാഹട്ട് ഥി. അവൻ്റെ ആ ഒരു സൗണ്ടിൽ ഒരു വളരെ സ്നേഹവും ആശ്വാസവും ഉള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷനായിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നത് അവന് വളരെയധികം ആശ്വാസം തോന്നിയതുപോലെ തോന്നി. कैसी हैं आप? एक अजनबी रेलवे के डॉक्टर ने झुककर पूछा. चिंता की कोई बात नहीं, ये यंगस्टर्स नहीं होते तो. പിന്നീട് ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ, എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഡോക്ടറാണ്, റെയിൽവേ ഡോക്ടറായിരിക്കാം, എന്നോട് പറയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട്, എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു? ഏതായാലും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല, ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആകെ പ്രശ്നമായേനെ. ഇൻകാ ഓർ ഖുദാ കാ ശുക്രിയ അദാ കരീം. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയാണ് ഈശ്വരന് നന്ദി പറയണം, ഈ ചെറുപ്പക്കാരോടും നന്ദി പറയണം. ഗനീമത്ത് ഹേ കി കോയി സീരിയസ് ഇഞ്ചറി നഹീ ഹുയി, പുരാന ഖായാ പിയ കാം ആ ഗയാ. ഡോക്ടർ പറയും ഭാഗ്യത്തിന് സീരിയസ് ഇഞ്ചറി ഒന്നുമില്ല, പണ്ട് കഴിച്ച നല്ല ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗുണമായിരിക്കുക, ഏതായാലും രക്ഷപ്പെട്ടു. ഹസ്കർ ഡോക്ടറിനെ മേരെ ഹവാസ് ദുരുസ്ത് കർണേ കി കോശിഷ് കി. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇത്രയും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയും ഭാഗ്യത്തിന് സീരിയസ് ഇഞ്ചറി ഒന്നും ഇല്ല. ബസ് അഭി ആംബുലൻസ് ആത്തി ഹോഗി. मैंने थोड़ा उठना चाहा तो वह लड़की आगे आ गई. अपनी बाह का सहारा लिए मैंने देखा उसकी शर्ट का बड़ा हिस्सा खून से तर था. ഞാൻ അല്പം എണ്ണീറ്റിരിക്കാൻ നോക്കി. അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി ഓടി അടുത്ത് വന്നു, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ്, ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഷർട്ടിൽ മുഴുവനും എൻ്റെ മുറിവിൽ നിന്നുള്ള രക്തമാണ്. मैंने दाई भौं की तरफ पीड़ा महसूस की. അപ്പോൾ എൻ്റെ റൈറ്റ് ഐബ്രോയുടെ അവിടെ എനിക്ക് നല്ല വേദന തോന്നി. ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ്, വഹാ ഗീല സ്കാർഫ് ബന്ധാഥ, അവിടെ ഒരു സ്കാർഫ് ആരോ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ സ്കാർഫ് ആരുടെ ആയിരുന്നു? ആ വലിയ പയ്യൻ്റെ ആയിരുന്നു. ദോനോ ഘുട്നോ പർ ദോ റുമാൽ ബന്ധേ ഥേ. രണ്ട് മുട്ടിലും രണ്ട് കർച്ചീഫ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഈ കുട്ടികളുടെയാണ്. ഇവരുടെ ഷർട്ട്, ഇവരുടെ സ്കാർഫ് എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. इतने में बड़ा लड़का पसीने में तर बतर हाथ में दवाओं पट्टियों का बंडल लेकर आ पहुंचा. അപ്പോഴത്തേക്കും ആ വലിയ പയ്യൻ ഓടിക്കിതച്ച് വരുന്നു, വിയർത്ത് കയ്യിൽ ബാൻഡേജും മരുന്നും എല്ലാം എനിക്കുള്ള സാധനങ്ങളായിട്ട് ഓടി വരികയാണ്. എന്നെ കണ്ട ഉടനെ പറഞ്ഞു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് അപ്പ്, യു ആർ സ്റ്റിൽ ബ്ലീഡിങ്. വളരെ റെസ്പോൺസിബിൾ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ ആ പയ്യൻ പറയും ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് അപ്പ്, യു ആർ സ്റ്റിൽ ബ്ലീഡിങ്. बड़े लड़के ने मेरी चोट पर स्कार्फ दबाते हुए कहा ഡോക് ഫസ്റ്റ് ഗീവ് ഹർ ടെറ്റ്നസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ. എന്നിട്ട് പയ്യൻ വന്ന ഉടനെ ഡോക്ടറിനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടറിനോട് പറയാൻ ഡോക്ടർ ആദ്യം ഇവർക്ക് ടെറ്റ്നസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കൂ. ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ മനസ്സിൽ, ഇവർ സീറോ ആണ്, ഇവർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഇവർക്കറിയില്ല, ഇവർക്കൊരു ആവേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവരുടെ വേഷവിധാനം കണ്ടില്ലേ, ഇവർ റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ല എന്നൊക്കെ ഒരു ധാരണ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ കുട്ടികളെ പറ്റിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. यंग मैन डोंट टीच मी माई ड्यूटीज़, डॉक्टर ने हंसकर कहा और इंजेक्शन तैयार करने लगा. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയും യങ് മാൻ എന്നെ എൻ്റെ ജോലി പഠിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ടെറ്റ്നസ് ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. मैंने देखा डॉक्टर छोटे कद का काला सा अनगढ़ नकूश वाला व्यक्ति था, शायद मुसलमान, ഇസിലിയെ ബാർ ബാർ ഖുദാ കേലി. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് പൊതുവെ ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് മനസ്സാണെന്നറിയാമല്ലോ. ഞാനിങ്ങനെ ഈ ഡോക്ടറിനെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടറുടെ ഹൈറ്റ് കുറവാണ്, കറുത്തിട്ട്, പ്രോപ്പർ ഫീച്ചേഴ്സൊന്നുമില്ല,
മുസൽമാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഖുദാക്കേലെ എന്ന് പറയില്ലല്ലോ. खुदा का शुक्र किए जा रहा था। एम्बुलेंस में मैंने हिम्मत करके लड़की से पूछ ही लिया. അപ്പോൾ ആംബുലൻസ് വന്നു, അതിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഞാൻ ധൈര്യപ്പെട്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിക്കും എന്താണ് ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചത്. പെൺകുട്ടി അവൾക്കറിയാവുന്ന ഹിന്ദിയിൽ പറയും, ഓ ഗോഡ് ആൻറ്റി, दैट सीन वॉज हॉरिबल, 1 घंटा भी नहीं हुआ है अभी तो, आप तो बहुत बुरा गिरा था प्लेटफॉर्म पर. ആൻറ്റി, ആ ഒരു സീൻ ഹൊറിബിളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ പോലും ആയില്ല ആൻറ്റി വീണിട്ട്, വല്ലാതെ വീണു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക്. ഹാത്ത് छूट गया हैंडल से, वरना ट्रेन के साथ लटकता जाता. ആൻറ്റിയുടെ കൈ അങ്ങ് തെന്നിപ്പോയി, ട്രെയിനിൻ്റെ ഹാൻഡിലിൽ പിടി കിട്ടിയില്ല. അത് പിടി കിട്ടാഞ്ഞ കാര്യമായി, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരഞ്ഞു പോയേനെ. वो जो मेरा फियांसी है ना रोज़र, उसने चेन पुल किया. എൻ്റെ ഫിയാൻസി ഇല്ലേ, ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പയ്യൻ റോസർ പെട്ടെന്ന് ആക്ഷനിലേക്ക് വന്നു, ചെയിൻ പുൾ ചെയ്തു. ഫിർ ഹം തീനോ സബ് ബാഗ് ലേക്കർ ഉത്ര. പിന്നെ ഞങ്ങൾ 3 പേരും ട്രെയിനിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഇറങ്ങി, എല്ലാ ലഗേജുമായിട്ട്. ആപ്കെ പാസ് പहुंच ही नहीं सकने का था, सब आदमी लोगों ने कवर कर रखा था. तब मेरा भाई चिल्लाकर सबको दूर भगाया और आपको रिटायरिंग रूम में लाया. ഞങ്ങൾ ആൻറ്റിയുടെ അടുത്ത് എത്താൻ നോക്കിയിട്ട് തിരക്ക് കാരണം എല്ലാവരും ആൻറ്റി ഇങ്ങനെ എത്തി ഒരു തമാശ കാണുന്ന പോലെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ആരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ ബ്രദർ നിലവിളിച്ച് എല്ലാവരെയും ഷൗട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി. തബ് मेरा भाई चिल्लाकर सबको दूर भगाया और आपको रिटायरिंग रूम में लाया. रोज़र स्टेशन मास्टर के रूम में रश करके भागा. तब डॉक्टर आया और പിന്നെ എൻ്റെ ഫിയാൻസി റോസർ ഓടി സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെ റൂമിൽ പോയി കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ വന്നത്. തും തീനോനെ മേരെ ലിയെ ട്രെയിൻ ഛോഡ് ദി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കും, നിങ്ങൾ 3 പേരും എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ യാത്ര മാറ്റി വെച്ചോ. ഹാ വഹി തോ ജറൂരി था ना, आपको उन स्टूपिड लोगों के बीच छोड़ना नहीं था ना, तमाशा करके रखा था ना आपका, कोई उठा नहीं रहा था. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ പറയും, പിന്നല്ലാതെ അതല്ലേ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്, എല്ലാവരും വീണ് കിടക്കുന്ന ആൻറ്റിയെ നോക്കി ഇങ്ങനെ തമാശ കാണുന്ന പോലെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, രക്തം വാർന്നൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളത് ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും, ആ ട്രെയിനിലൊരു ഡോക്ടറും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഒരു ഡോക്ടറും വൈഫും. वो डॉक्टर जो ट्रेन में था वो ब्लडी सेल्फिश फेलो, यह छुटका था. അപ്പോൾ ആ കൊച്ചു പയ്യൻ പറയാം, അയ്യോ ആ ഡോക്ടറിനെ പറ്റി ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ, അയാൾ വളരെ സെൽഫിഷാണ്. ഹിസ് വൈഫ് സ്കോൾഡഡ് ഹിം നോട്ട് ടു കം വിത്ത് അസ് ആൻഡ് ഹീ സ്റ്റേഡ് ബാക്ക്. അയാളുടെ വൈഫ് വഴക്ക് പറഞ്ഞു, ഇറങ്ങണ്ട സ്റ്റേഷനിൽ, നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തെത്തണം. അത് കേട്ട് അയാൾ ഒരു ഡോക്ടറായിട്ടുകൂടി അയാൾ ഇറങ്ങിയില്ല. വി ലിറ്ററലി പ്രേഡ് ടു ഹിം ബട്ട് ഹീ ടോൾഡ് ഐ കാൺട്ട് ഗെറ്റ് ഡൗൺ, ഐ ഹാവ് ടു റീച്ച് ടുഡേ. ഞങ്ങൾ ലിറ്ററലി ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഡോക്ടർ പ്ലീസ് ഒന്ന് ഇറങ്ങുക, ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷേ അയാൾ ഇറങ്ങിയില്ല. അയാൾ റീസൺ പറഞ്ഞ എന്താണ്, അയാൾക്ക് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഈ ട്രെയിനിൽ തന്നെ എത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഇറങ്ങിയില്ല. ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ആ കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയാം, ലീവ് नो कीत होते हैं एंटी सेल्फिश लोग भी, हमको हमारा मम्मी बोला इंसान का सेवा ही ईशु की सेवा है. അപ്പോൾ കീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇളയ കുട്ടിയുടെ പേരാണ്. ലീസ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര്, റോസർ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ഫിയാൻസിയാണ്, വലിയ പയ്യൻ. एंटी सेल्फिश लोग भी होते हैं, हमको हमारा मम्मी बोला इंसान का सेवा ही ईशु की सेवा है. आप बताओ ना, आपकी जगह हम होते तो आप नहीं रुकते क्या हमारे लिए. അപ്പോൾ ഇവർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, ആൻറ്റിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ യാത്ര ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യില്ലായിരുന്നോ. मैं सोच में पड़ गई थी, मैं क्या करती. പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇവരുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവർക്കൊരാപത്ത് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തേനെ, ഇവരുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തേനെ. मैं उतरती किसी घायल के लिए. അപ്പോൾ ഈ യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ മുതിർന്നവർ ഈ കുട്ടികളെ പറ്റി വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചത്, ഈ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി.
പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്കിറങ്ങേണ്ടി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് ചെയ്യുമായിരുന്നോ എന്നൊരു ആത്മപരിശോധന ഞാൻ നടത്തുകയുണ്ടായി. इस उम्र सूजे हुए पैरों के साथ मैं किसी घायल के लिए मैं क्या कर सकती थी? ये तो जवान है. പ്രൗഢാവസ്ഥ കാ ബഹാന ഖടാ ഹോ ജാത്ത. ഞാൻ ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞതിനെ മനസ്സിൽ, അയ്യോ ഞാൻ ഈ പ്രായത്തിൽ എങ്ങനെ ഇറങ്ങാനാണ്, ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ്, എൻ്റെ കാലുകൾ എനിക്ക് തന്നെ നടക്കാൻ വയ്യ, എൻ്റെ കാലുകളെല്ലാം വല്ലാതെ മരവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്, അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ചിന്തിച്ചേനെ. प्रश्न वही था, बचपन में पढ़ी कहानी मनुष्य भेड़ और भेड़िया में से मैं क्या बनती. ബാല്യകാലത്തിൽ തന്നെ കേട്ട ഒരു കഥ, മനുഷ്യൻ്റെയും ചെമ്മരിയാടിൻ്റെയും ചെന്നായുടെയും കഥ. ഇതിൽ ഞാൻ ഏതാകുമായിരുന്നു, അതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ഇപ്പം 3 പേർക്കും 3 സ്വഭാവമാണ്. ചെന്നായ്ക്ക് ആക്രമിക്കാനുള്ള സ്വഭാവം, മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള സ്വഭാവവും, ചെമ്മരിയാടിന് ഒരു ബോധവും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിൻ്റെ പുറകെ ഒന്ന് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു രീതിയും. ഇതിൽ ഏതാണ് ഞാൻ അവലംബിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ആത്മപരിശോധന നടത്തുകയാണ്. ഭേഡിയ തോ നഹി, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു വൂൾഫ് ആവത്തില്ല, ഒരു ചെന്നായി ഒരിക്കലും ആവില്ല, ഒരാളെ ആക്രമിക്കാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കില്ല. ഇൻസാൻ ബന്നേക്ക് ഹിമ്മത്ത് ജുട്ടാ പാത്തി, പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യനാകാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം എന്നിലുണ്ടാകുമായിരുന്നു. ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഈ കുട്ടികൾക്കൊരു ആപത്ത് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ട്രെയിൻ യാത്ര, എൻ്റെ റിസർവേഷൻ എല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഞാനൊരു മനുഷ്യനായി മാറുമായിരുന്നോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുന്നത്. ഉസ് ഡോക്ടർ की तरह जल्दी गंतव्य पर पहुंचने की चाह में आंखें मूंद भेड़ बनकर आगे बढ़ जाती. ആ ഡോക്ടറിനെ പോലെ തന്നെ ഞാനും ഒരുപക്ഷെ പെരുമാറിയിരുന്നേനെ. ഒരു ചെമ്മരിയാട് എങ്ങനെ ഒന്നിൻ്റെ പുറകെ ഒന്നായിട്ട് മുന്നേ പോകുന്ന ഗോവിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്ന പോലെ ഞാനും അങ്ങ് പോകുമായിരുന്നു. കാരണം എനിക്കെൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനുണ്ട്, എൻ്റെ യാത്ര ഞാൻ മുടക്കില്ല. എൻ്റെ സ്വഭാവവും ആ ഡോക്ടറിനെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ. ഈ കുട്ടികൾ മനുഷ്യരെ പോലെ പെരുമാറിയത് എനിക്കൊരു പക്ഷേ പറ്റില്ലായിരിക്കാം. ഇവരുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും അത് തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരും. लड़की बिल्कुल मेरे करीब थी, उसका खून से सना शर्ट उसके हाथों में था. वह लड़का आगे डॉक्टर के पास बैठा जयपुर जाने वाली ट्रेन के बारे में बतिया रहा था. അപ്പോൾ പെൺകുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വളരെ കെയറിങ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഷർട്ടിലെല്ലാം രക്തമാണ്. വലിയ പയ്യൻ ഡോക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇനി അടുത്ത ഇവരുടെ യാത്ര തുടരുന്ന കാര്യം പറയാണ്. നോ വി വോണ്ട് ലീവ് ഹർ എലോൺ, ഞങ്ങൾ ഇവരെ ഒറ്റയ്ക്കിട്ടിട്ട് ഇവിടെ പോയില്ല എന്നവർ പറയാണ്. Please complete all formalities and give her proper medication. We have to leave this place today only. Don't worry, we will take care of her. എന്നിട്ട് ആ പയ്യൻ വളരെ റെസ്പോൺസിബിളായിട്ട് പറയാണ്, ഞങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീയെ ഒറ്റയ്ക്കിട്ടിട്ട് പോവില്ല, എല്ലാ ഫോർമാലിറ്റീസും തീർത്തേരെ ഞങ്ങൾ ഇവരെയും കൂട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ജയ്പൂരിൽ പോവുകയും വേണം. No, we want to leave for Jaipur as early as possible. ഡേ ആഫ്റ്റർ വി ഹാവ് ഫർദർ റിസർവേഷൻസ് ഓൾസോ. എന്ന് മാത്രമല്ല ആ പയ്യൻ പറയും, ഞങ്ങൾക്ക് ജയ്പൂരിൽ എത്തിയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വേറെയും റിസർവേഷൻസ് ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് പല സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ഇവിടം വിടണം. താങ്ക്സ് ഡോക്ടർ. हम रेलवे के अस्पताल पहुंच गए थे. डॉक्टर रशीद ने, उनका यह नाम मैंने उनके कोट पर लगे नेम टैग पर पढ़ा था. क्या करूं, यह उत्सुकता जन्मजात है. मरहम पट्टी कर दी थी, 2 एक्सरे भी हुए, पर डॉक्टर रशीद के अनुसार खुदा के फसल से सब कुछ ठीक था. अब हम 3 बजे की ट्रेन पकड़ सकते थे. അപ്പോൾ റെയിൽവേ ഹോസ്പിറ്റലെത്തി. ഡോക്ടർ റഷീദ്, ഡോക്ടറിൻ്റെ പേര് റഷീദാണെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെയിം ടാബ് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കി. എനിക്കെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനുള്ള ഒരു ജന്മജാത്തൊരു ഉത്സുകതയാണ്, ഒരു ബൈ ബർത്ത് എനിക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ്. അപ്പം മരംപട്ടി കരുതി തീ, എക്സ്റേ എല്ലാം എടുത്തു, ബാൻഡേജ് എല്ലാം ചെയ്തു, ഞങ്ങൾ 3 മണിക്കത്തെ ട്രെയിനിന് പോകാം എന്നുള്ളൊരു ഒരുക്കമായി. ഉൻ യുവ और नेक फरिश्तों ने मुझे पूरी तरह से संभाल रखा था. നോക്കൂ, എനിക്ക് അവരെ പറ്റിയുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് മാറിയത്.
ഉൻ യുവ और नेक फरिश्तों ने ആ ചെറുപ്പക്കാർ ആ ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽസ് ഫരിഷ്ത ഏഞ്ചൽ ഇവരെനിക്ക് ഏഞ്ചൽസിനെ പോലെയാണ് അവരെന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു उन्हें अपने आगे के कार्यक्रमों से ज़्यादा मेरी चिंता थी तीनों के कपड़े मेरी वजह से खून से सन गए थे മൂന്ന് പേരുടെയും വസ്ത്രം ഞാൻ കാരണം അങ്ങ് രക്തത്തിൽ കുളിച്ചിരുന്നു उन्होंने अपने सामान के साथ साथ मेरा सामान संभाल रखा था मैंने पास पड़ी मेज पर देखा वहाँ मेरे पर्स के पास दोनों मिठाई के डिब्बे रखे थे तन ताज़ा ताज़ा साफ करके पट्टी किए गए 4-5 बड़े और कई छोटे टीसते जख्मों और मन आपस में उलझते तरह तरह के विचारों से थक गया था मैंने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे आंखें बंद कर ली वे तीनों डॉक्टर के पीछे पीछे अपने कपड़े बदलने चले गए थे അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും അവരുടെ ആ ഡ്രസ്സ് മുഷിഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് മാറ്റാൻ പോകുന്നു ഞാനവിടെ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്പം ഒന്ന് ആശ്വാസത്തോടെ കണ്ണടച്ചു കിടന്നു കാരണം ഞാൻ അവിടെ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി ഈ 3 കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ വളരെ സുരക്ഷിതയാണെന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ബാൻഡേജൊക്കെ ഇട്ട് എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് അല്പനേരം കണ്ണടച്ച് കിടന്നു दोपहर 3 बजे की ट्रेन में हम चारों फिर से बैठे थे ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്കുള്ള ട്രെയിനിൽ ഞങ്ങൾ 4 പേരും ഒരുമിച്ച് കയറിയിരുന്നു स्टेशन मास्टर ने हम पर एक एहसान किया था इस ट्रेन में AC कंपार्टमेंट में കൂപ്പെ दिलवा दिया था സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു AC कंपार्टमेंटिൽ ഒരു കൂപ്പ ശരിയാക്കി തന്നു और डॉक्टर रशीद घर से बिरयानी का लंच पैक करवा कर पकड़ा गए थे ഡോക്ടർ റഷീദ് ആണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബിരിയാണിയും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു നോക്കൂ ക്രിസ്ത്യൻസ് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലേലും എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായി ഇവിടെ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത മുസ്ലിം ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതൊക്കെ എനിക്കൊരു പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു അപ്നാ ഖ്യാൽ റഖിയേഗാ ബഹൻജി ജുംലെ കെ സാത്ത് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആശ്വാസവാക്കോടുകൂടി ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ബിരിയാണി തരും വാവ് ദിസ് ഈസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് വെൻ ഐ ആം സിറ്റിംഗ് ഇൻ AC കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് വളരെ ആശ്വാസമായി കൊച്ചു പയ്യൻ പറയും ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു AC കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഉസ്നെ അപ്നാ വോക്ക്മാൻ നിക്കാല और लो वॉल्यूम में ഷക്കീര സുന്നേ ലഗ അവൻ പതിവ് പോലെ വോക്ക്മാൻ എടുത്ത് എന്നിട്ട് വളരെ ലോ വോളിയത്തിൽ ഷക്കീര പാട്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി കീത്ത് പ്ലീസ് റേസ് ദ വോളിയം ലെറ്റ് മീ ഓൾസോ ലിസൺ യഹ मैं थी എന്നിലുണ്ടായ മാറ്റം നോക്കിയേ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഹൈ വോളിയത്തിൽ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പം വഴക്ക് പറഞ്ഞിരുന്ന ഞാൻ കീത്തിനോട് പറയും കീത്ത് പ്ലീസ് റേസ് ദ വോളിയം ഇവൺ ഐ വോണ്ട് ടു ലിസൺ എനിക്കും പാട്ട് കേൾക്കണം വോളിയം ഒന്ന് ഹൈ റേസ് ചെയ്യാൻ പറയും वे दोनों युवा प्रणयी फिर एक दूसरे में मगन थे लीसा रोसर की उंगलियों को गिटार पर फिसलते देख रही थी ആ 2 യുവാ പ്രണയികൾ ആരൊക്കെയാണ് ലീസയും റോസറും അവർ അവരുടേതായ ലോകത്തിൽ മുഴുകി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ യാത്ര തുടർന്നു ചെറുപ്പക്കാരോടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പാടെ മാറുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ഈ ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ജയ്പൂരിലേക്കുള്ള ഈ ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ വളരെ മുൻവിധിയോടുകൂടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ വിലയിരുത്തും അവരുടെ ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേഷവിധാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും പക്ഷേ ഒരു ആപത്ത് വരുമ്പം അവരെങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്തതെന്ന് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കഥയായിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറിയുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ അതൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം